arajo ɲɛtaga yo n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana. An lamɛnbaaw aw bisimila kunnafonidisenw ye lakali caman kɛ bi min ye farafina tilebinfɛntɔ olu ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ yen a ye wulikajɔ kɛ ka na an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ kunnafonidisenw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ. An lamɛnbaaw o kɔfɛ min ye Senegalikaw ka jamana ɲɛmaa ye a ye kunnafoni dɔw forobaya k'a fɔ ale ka kɛlɛkɛcɛ maa 850 bɔɲɔgɔnko a bɛ n'o bila ka na anw fɛ yan nɔ minnu bɛ kɛ sababu ye ka na lakana yɛrɛ sabati kunnafonidisenw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ. An lamɛnbaaw o kɔfɛ min ye jamana yɛrɛ kɔkan kibaruya o kɛrɛnkɛrɛnnenya la Rusi jamana ka ɲɛsin Ukraine yɛrɛ ma bi daga wulilen bɛ bi sunkala ma ye an bɛna an da don olu la bi donkiwari kɛnɛ kan k'o da aw tulo kan nin bɛɛ kɔfɛ an k'an ka maa bisimila bi donkiwari kɛnɛ kan min ye Daramani Jara ye ale ye kiri baarakɛla ye a kɛra sigida 4nan o sariya nɔgɛnba ye ka kɛ kucɛla sariya nɔgɛnba ye u bɛ fɛn wele faransikan na ko procureur ni ala ma basi kɛ donkiwari kɛnɛ kan bi an bɛna bisimila olu ye kunnafoni dɔw forobaya bɔlɔlɔ sanfɛ an y'a kanu sa an n'ale yɛrɛ ka baro kɛ nin ko ninnu kan aw bisimila radio ɲɛtaa donkiwari kɛnɛ kan. arajo ɲɛtaga yo n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana. An lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛn l'indépendant a ye a yira k'a fɔ min ye farafina tilebinfɛntɔ ka ciden min bɛ Mali ni nin jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'u b'a wele ko Goodluck Jonathan ale yɛrɛ ye Nigeria jamanakuntigi kɔrɔ ye nin waati laban ninnu na a ye munumunu kɛ ka na Mali yɛrɛ faaba kɔnɔna na n'o ye Bamako ye kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin ma kofɔlen a nalen a yirala k'a fɔ a y'a ka nisɔndiya kɔni jira k'a fɔ ko bɛ ka taa cogo min na a dɔ la min ye Mali fanga ɲɛmaw ani farafina tilebinfɛntɔ fanga ɲɛmaw u bɛ sɔn ka ɲɔgɔn ye waati nataw la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko ka kɛɲɛ ni alamisa tɛmɛnen ye février kalo tile 23 san 2022 min ye nin ma kofɔlen Goodluck Jonathan ani a jɛɲɔgɔn dɔw kɔni farala ɲɔgɔn kan ka na Bamakɔ yɛrɛ faaba la u ka nin taama in a bɛ bɛn tile 2 bɔɲɔgɔnko de ma laɲini min yɛrɛ b'a la o de ye k'a fɔ bɛnkan dɔw ka se ka sɔrɔ Mali fanga ɲɛmaw ani farafina tilebinfɛntɔ fanga ɲɛmaw fo ka fara politikimaw jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka bɛnkan dɔw fara ɲɔgɔn kan o ka kɛ sɛbɛnfura ye ka taa di farafina tilebinfɛntɔw ma fanganatɛmɛ fanga a kundamaw ani baaraw furuperelatigiw kan ka kɛ cogoya min na kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ a ye ɲɔgɔnyew caman kɛ ni an ka marabolo kɔnɔna ye n'o ye minisiriw ye a n'olu ye ɲɔgɔnyew kɛ a yirala k'a fɔ a n'a jɛɲɔgɔnw yɛrɛ taara bisimila kuluba yɛrɛ min ye fangatɛmɛ fanga ɲɛmaa ye Asimi Goyita fɛ yen wa a y'a yira k'a fɔ min ye kumaɲɔgɔnyaw ye siga kɔni t'a la olu bɛna to sen na fo ka taa laɲiniw sabati ka kɛɲɛ ni Musa Sayɔn Kamara ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ tile yɛrɛ camancɛ yan fan fɛ min ye Goodluck Jonathan ani a jɛɲɔgɔnw u ka pankuru yɛrɛ na cun Bamakɔ aéroport président Modibo Keita yɛrɛ la Bamakɔ senu wa a yirala k'a fɔ fɛn min bɛ wele faransikan na ko réunion technique olu kɔni caman kɛra farafina tilebinfɛntɔw ka kulu kɔnɔ ani farafina ka keleyantɔnba ka kulu kɔnɔ fo ka taa fara diɲɛ selekɛla ni kuluba min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ONU olu yɛrɛ ka kulu kɔnɔna na ani Mali ka minisiri min bɛ yen ni o ka baara bɛnnen don Mali ni jamana wɛrɛ cɛ kɔɲɛ ɲɛnabɔw ma ninnu bɛɛ lajɛlen ka hakili jagabaw ni ɲɔgɔnyew kɔni cayara nin waati laban ninnu na fɛn minnu kɛra fangatɛmɛ fanga yɛrɛ kɔnɔ k'olu jate minɛ ka tila k'a lajɛ don n'a ɲataw la ɲɛtaw olu bɛ se ka sabati cogo di kow taa cogo la min bɛ taa ni maliyɛnw ani Mali yɛrɛ ka jimi siraw ye ani farafina tilebinfɛntɔ olu fana ka ɲɛtaw bɛ se ka sabati bɛnkan minnu kɔnɔna na fara duɲa seregɛrɛni bɛɛ lajɛlen kan nin kuma yɛrɛ bɔra farafina tilebinfɛntɔ ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen ni o bɛ kumaɲɔgɔnya la bi Mali ni jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ale da kɔnɔ Goodluck Jonathan a ko ale ka nin taama in nin ma kɛ taama barilen dɛ nin kɔni ye taama kɛrɛnkɛrɛnlen de ye min ni a pereperelatigɛw kun kɛlen don ka se ka jateminɛw kɛ jɛkulu minnu sigilen don comité technique conjoint d'experts nationaux et internationaux sur les réformes proposées et les programmes révisés pour les élections kulu minnu sigilen bɛ ka se ka jateminɛw yɛrɛ kɛ Mali yɛrɛ ka kow bɛ ka taa cogoya minnu na o bɛ malidenw na wa a bɛ Mali kɔkan
teri jamana minnu bɛ duniya kɔnɔ olu maaw dɔw faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka se ka yɛlɛmaba minnu kan ka kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ k'u hakilinaw bɔ k'o bin ani min ye kalatako ye olu fana hakilinaw kɛra kɔrɔfɔ ye ninnu ka baaraw tacogo la. Goodluck Jonathan a ko nin y'a siɲɛgale ale yɛrɛ ni jɛkulu min bɛ yen ni olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan bi Mali yɛrɛ kɔnɔ n'u bɛ ka hakili jagabaw kɛ maa hakili juru caninenw n'u b'a wele faransikan na comité local de suivi de la transition ani olu fana ye hakili jagabaw kɛ gɛlɛya minnu bɛ yen kow kɔnɔ kow kan ka taa cogoya minnu na ninnu bɛɛ lajɛlen perepelatigɛ kɛra wa a yirala k'a fɔ nin bɛɛ senfɛ sa min ye fanganatɛmɛ fanga tɔ ye kuma minnu kɔni bɛ ka fɔ a la o de ye k'a daminɛ kalo 12 ka taa bila kalo 16 bɔɲɔnko olu kɔrɔfɔw de bɛ bi tabali sanfɛ ni kumaɲɔgɔnyaw bɛ ka kɛ famaw ni ɲɔgɔn cɛ la élection n'o ye kalataw ye k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ka bɛn ni juillet kalo san 2023 wala utu kalo san 2023 kunnafoni disɛbɛn a yira a ko nin n'a ta bɛɛ Mali denw kɔni ka hakilina kɛra min ye o de ye k'a fɔ fanganatɛmɛ fanga a kunnama k'a daminɛ kalo 6 ka taa bila san 5 bɔɲɔnko nin ne kɔni ye hakilina min n'a bɔra sigikan gɛlɛn min kɛra malidenw ni ɲɔgɔn cɛ n'u b'a wele k'a fɔ assise nationale de la refondation olu ka kɔrɔfɔw bɛnna nin de ma olu ye a yira k'a fɔ o kɔnɔna de la sa baaraba minnu bɛ yen ni jɛman ka kɛ olu kɔ olu kan ka sigi sen kan u bɛ fɛn min wele k'a fɔ des actions prioritaires et indispensables ninnu ye fɛn min ni olu baaraw bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ nin fanganatɛmɛ fanga kɔnɔna na wa a yirala k'a fɔ min ye hali jamana yɛrɛ sariya sunba ye yɛlɛmaw kan ka don o fana la o kumaw cayalen bɛ kabini waati jan u bɛ fɛn wele faransikan na ko réorganisation territoriale nin fana ye kuma minnu ni olu fana bɛ yen bi ni da kan ka don olu la wa o bɛɛ kɔfɛ min ye kalata sɛbɛn minnu bɛ yen olu fana kan ka jateminɛ ka se ka perepelatigɛ dɔw di olu yɛrɛ fana kan o kɔfɛ min ye fanga min kan ka sigi ni olu ka baara a gulonnen tɛ maa si la n'u b'a wele k'a fɔ autorité indépendante de gestion des élections olu kan ka baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye kalataw ye olu ka kɛ ɲɛta ye u ka se ka sababa sɔrɔ cogoya min na nin bɛɛ kɔfɛ sa a yirala k'a fɔ min ye lakanako o de ye ko in yɛrɛ gɛlɛmamayɔrɔ ye olu fana ye kuma minnu ni olu baaraw bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ nin laɲini ninnu kɔnɔna na fo ka taa fara bɛnkan sɛbɛn min kɛra Mali fanga ɲɛmaw ani marifatigijɛkulu minnu tun ye marifa ta Mali kama n'u bɛ a sɛbɛnfura wele k'a fɔ accord d'Alger olu fana kan ka lajɛ ɲɛma jɔlen na yɛlɛma minnu kan ka kɛ k'olu bɛɛ lajɛlen perepelatigɛw kɛ o kɔfɛ min ye maa minnu bɛ yen jatigɛ wale tigilamɔgɔw sababuya la lakanabaliya sababuya la ni olu y'u sigiyɔrɔw bila ka taa jamana wɛrɛw yɛrɛ la dɔw yɛrɛ bɔra u sigiyɔrɔw la ka na dugu wɛrɛw yɛrɛ la Mali yɛrɛ kɔnɔna na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kan ka sigi sen kan olu bɛ se k'u sigiyɔrɔw sɔrɔ cogoya min na janko kalata minnu bɛ kɛ maa si kana to kɔ a kow la. Goodluck Jonathan ale ka kɔrɔfɔw senfɛ a ye a yira k'a fɔ sɛbɛnfura minnu bɛna bɔ ni hakilijagabɔ ninnu senfɛ a t'i n'a fɔ olu de bɛna perepelatigɛ yɛrɛ bɛɛ di k'a kuncɛ pewu a ko ni maa kɔfɔlɔ minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan n'u b'a wele faransikan na ko groupe technique olu ka baaraw bɛna to hakilijagabaw bɛ kɛ laɲini minnu kɛra o baaraw ninnu kɔnɔna na ka se ka olu lajɛ di ɲɛma jɔlen na min b'a to bɛnkan yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ Mali ani a teri jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ la wa a ko a bɛ perepelatigɛ min di nin sɛbɛnfura minnu bɛna bɔ ale tɛ a miiri wala a t'a jigiya cogoya si la k'a fɔ ko o sɛbɛnfuraw bɛna kɛ fɛn fu de ye farafinna tilebinafɛntɔw olu ka jamana ɲɛmaw bolo taa hali bi a ko a bɛ hakililasigi yɛrɛ di k'a fɔ min ye kumaɲɔgɔnyaw ye Mali fanga ɲɛmaw ani Mali terilakaw olu bɛ sen na an bɛ waati min na i ko sisan n'a ma ya k'a fɔ ale de sugandila k'a fɔ ale ka fɔ ka bɛnw kɛ Mali ani a balimaw ni ɲɔgɔn cɛ la a bɛ kɛ wajibi de ye ale ka maa don nin bɛɛ lajɛlen na ka se ka hakilina ɲumanw yira u la u bɛ se ka ɲɔgɔn ye sira minnu fɛ o kɛra wajibi ale yɛrɛ ma a ko nka nin n'a ta bɛɛ Mali fanga ɲɛmaw fana kan ka jateminɛ kɛ min ye waati min ni mɔgɔw bɛ se k'a faamu n'a tɛna kɛ waati kuntagalajan ye wa malidenw yɛrɛ bɛɛ b'i yɛrɛ ye waati min kɔnɔ fo ka taa fara CEDEAO yɛrɛ fana ka jateminɛ a bɛ se ka bɛn waati min yɛrɛ ma o de kan ka kɛ bi Mali fanga ɲɛmaw ka sugandili ye min b'a to furugufurugu minnu bɛ yen olu bɛ se ka ɲɔngiri cogoya min na a ko bɛ baara min na ni baara ninnu kun cɛra a bɛna kɛ sɛbɛnfura ye u bɛ fɛn wele faransikan na ko communiqué
ka a cari bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyaw sɔrɔ a sɛbɛnfura la cogoya min na. A ko tiɲɛ don kuma caman bɛ ka fɔ bi dɔw yɛrɛ bɛ ka san 4 san 5 fɔ nka an bɛ waati min na i ko sisan bɛnkan ma kɛ foyi den kelen kan k'a fɔ mali ka fanganatɛmɛ fanga a kundama bɛ se ka t'i jɔ nin waati hakɛya in de la. Goodluck Jonathan a ko ale yɛrɛ nali a ye kumaɲɔgɔnw caman kɛ min ye k'a fɔ minisiri min bɛ yen ni ale ka baara bɛnnen bɛ mali ani jamana wɛrɛ cɛ u koɲa ɲɛnabɔ ma n'o ye Abdoulaye Diop ye ani o ye hakilijabaw kɛ nin gɛlɛya ninnu kan. O kɔfɛ minisiri min bɛ yen n'ale ka baaraw bɛnnen bɛ mara caman bɔli ani golo yɛrɛ mara kibaruyaw kan n'o ye ministère de l'administration territoriale ani o fana ye hakilijabaw kɛ ka fara minisiri min bɛ yen n'u b'a wele ko ministre délégué chargé des réformes politiques institutionnelles ni ale yɛrɛ ka baaraw bɛnnen bɛ yɛlɛma minnu kan ka don politiki siraw yɛrɛ la ani jamana yɛrɛ a sariya sunba yɛrɛ kibaruyaw ale ka baaraw bɛnnen bɛ o de ma ani o fana ɲɔgɔn ye. Nka nin n'a ta bɛɛ lajɛlen na min ye an ka minisiri min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Abdoulaye Diop a ko an bɛ waati min na i ko sisan mɔgɔ minnu ka baara bɛnnen bɛ nin kumaɲɔgɔnyaw ma u bɛ ka ɲɔgɔn ye dɔɔni dɔɔni hakilinaw olu bɛ ka ɲɔgɔn yɛrɛ sɔrɔ. Kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko min ye Goodluck Jonathan a ye wulikajɔ kɛ ka taa fanganatɛmɛ fanga yɛrɛ ɲɛmaa fɛ yen min ye colonel Asimi Goita ye ani o fana ye kumaɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɛ minnu ye kuma nafamabaw tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ la ka da o kuma ninnu kan sa. Goodluck Jonathan a ka bɔlɔlɔ sira min yɛrɛ bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ compte Twitter ka bɛn ni alamisa ye a ye a yira k'a fɔ bɛnkan minnu bɛ yen bi n'o tun bɛ ka ɲini malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ani diɲɛ selekelanin yɛrɛ n'u b'a wele faransikan na ko communauté internationale ale kɔni jigiya b'a kan k'a fɔ fanganatɛmɛ fanga ɲɛmaw a bɛna ninnu ka dɛmɛ yɛrɛ sɔrɔ bɛnkan kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛna sɔrɔ ni maa kofɔlɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to kalataw olu baara lajɛlen bɛ se ka sigi sen kan wa fɛn min bɛ wele k'a fɔ l'ordre constitutionnel pour le bien du peuple du Mali olu fana bɛ na kɛ fɛn ye fɛn min ni a bɛna sigi sen kan. A ko olu ka nin taamakulu min filɛ nin u nakun de ye nin baara in ye a bɛ se ka ɲɛ cogoya min na nka k'a fɔ de ko nin ye garisigɛ laban de ye mali fanga ɲɛmaw yɛrɛ fɛ ko kumaw kɔni bɛ sen na fo ka taa fɔ laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabatila. Kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. An lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛn l'indépendant kelen a yira k'a fɔ min ye wulikajɔ min kɛlen n'o bi ka ɲɛsin banbanci tigilamɔgɔ minnu kɛlen n'o ka marifa ta ni alisilamɛya yɛrɛ tɔgɔ ye Senegalikaw ka jamana ɲɛma ale min i sigi kɔfɛ koyi a ye kɛlɛkɛcɛ 850 kɔni kunnafoni bɔ ko bi ko don n'a nataw la olu bɛna wulikajɔ kɛ ka na mali yɛrɛ kɔnɔ min ye duniya selekelanin ka kuluba min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ MINUSMA ni olu yɛrɛ bɛ an fɛ yan nɔ u bɛna fara nin lakana kuluba in yɛrɛ kan ka kɛɲɛ ni faransiskaw olu ka kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ an fɛ yan ani européenw ka kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ an fɛ yan olu ka taaliko kuma minnu fɔra nin kɛra fɛn ye fɛn min ni a gɛlɛyara Macky Sall yɛrɛ ma kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔ a ye a yira k'a fɔ don n'a nataw la Senegalikaw ka kɛlɛkɛcɛ maa 850 bɔɲɔgɔnko olu bɛna fara MINUSMA kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kan min b'a to lakanako o bɛ se ka sabati mali sigidugu camancɛ yanfan kɔrɔn yanfan olu bɛ se ka lafiyaw sɔrɔ cogoya min na ka kɛɲɛ ni Abdoulaye Jara ale ka fasiri ye u bɛ fɛn min wele faransikan na ko 11e détachement sénégalais yɛlɛla k'a fɔ nin kɛlɛkɛcɛkulu minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ b'u yɛrɛ sɔrɔ MINUSMA yɛrɛ ka kulu kɔnɔ ninnu bɛ taa tilayɔrɔ 4 bɔɲɔgɔnko la kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ ka kɛlɛ taacogow la u bɛ fɛn min wele faransikan na ko une compagnie du 26e bataillon de reconnaissance et d'appui bara olu bɛ a kɔnɔ ani u bɛ fɛn min wele k'a fɔ une compagnie de bataillon blindé olu fana bɛ a kɔnɔ fɛn min bɛ wele faransikan na une compagnie commando olu fana bɛ a kɔnɔ ka fara compagnie de la Cofimao ninnu fana bɛ a kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ninnu kɛlɛkɛkulu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ kulu ye kulu minnu n'olu bɛna baara kɛrɛnkɛrɛnnenw de kɛ baara minnu b'a to banbanci tigilamɔgɔw papalikɛlaw u mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ la u bɛ se ka dankari u la cogoya min na Macky Sall yɛrɛ a ye nin kunnafoni in forobaya Senegalikaw olu ka kunnafonidilaw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin kɛlɛkɛkulu min yɛrɛ kan ka na an fɛ yan ni ye muso 21 bɔɲɔgɔnko olu yɛrɛ kan ka don a la
olu n'i ye jateminɛ kɛ olu ka baaraw yɛrɛ kɛlɛ yɛrɛ taabolo kan a bɛnnen don k'a fɔ purbarani minnu bɛ don dugu jukɔrɔ ni bɔ tɛ ka a kalama olu ka baara bɛnnen bɛ ka se olu jateminɛw de kɛ min b'a to kɛlɛkɛcɛw kana taa bin o janjugu ninnu kɔnɔna na sabu an bɛ waati min na i ko sisan min ye o baara ninnu ye o ɲɔɲɔlen bɛ tiɲɛnikɛlaw yɛrɛ fɛ kosɛbɛ ni maaw bɛ yen maa minnu bɛ olu bugunatigɛw yɛrɛ dɔn a bɛ kɛ sababu ye min bɛ kɛlɛkɛcɛw ka baara k'a nɔgɔya u bolo sabu n'i ye jateminɛ kɛ kɛlɛkɛcɛ caman de bɛ yen olu kɔni bɛ bɔnɛ u nin na furubalanin de ye a sababu ye kabini nin kɛlɛ ninnu daminɛla ka taa bila sisan na maa tantan jatew caman ka fara jamana kɔnɔden gansanw yɛrɛ kan olu caman de bɔnɛna u nin na mali yɛrɛ dugukolo sanfɛ furubalanin o ye a sababu ye nin fana ye papalikɛlaw ani tiɲɛnikɛjɛkulu olu ka kɛlɛ kɛcogo dɔw ye u bolo kunnafoni sɛbɛn a ko Macky Sall ka nin kɛlɛkɛcɛ minnu bɛna na mali kɔnɔ siga kɔni t'a la nin bɛna kɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛna MINUSMA yɛrɛ dɛmɛ u ka baaraw taacogo ɲumanw na wa a dɔ la min ye faransi kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ yan ni olu ye jɔyɔrɔ minnu bila a bɛ kɛ sababu ye nin kɛlɛkɛcɛ ninnu bɛ taa o jɔyɔrɔ ninnu fa komi waati tɛmɛnenw na min ye Cadi jamana ɲɛmaa n'o ye général Mahamad Idrissa Déby ye ale ye kunnafoniw bɔ k'a bin cogoya min na Senegalikaw ka jamana ɲɛmaa Macky Sall ale fana ka nin wulikajɔ in bɛ don o hukumu kelen de kɔnɔna na min b'a to jamana kɔnɔdenw ani finitigilakaw nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana sɔrɔ u sigiyɔrɔw la cogoya min na ka sɔrɔ jatigɛwale tigilamɔgɔw u ma dankari u ka ɲɛnamayaw la kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. Ana arajo nyetaga yo naumana nyamana hadinya nabo ko naumana nyeta jama ko do naumana nyamana hadinya almebaw kunnafoni sɛbɛn soir de Bamako a ye a yira k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen bi ni o b'u yɛrɛ sɔrɔ Yad Agali ale ni a ka kulu kɔnɔna na olu kɔni kɛn bɛ bi ka babagalikaw kɔni ta ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaaw ani Mali jamana kɔnɔdenw ma min ye k'a fɔ faransi kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ an fɛ yan ni olu y'u ka minɛnw cɛ ka bɔ yan olu kɔni fɛ bi Yad Agali n'a jɛɲɔgɔnw nin kɔni ye sebaya de sabatilen ye olu bolo siga foyi kɔni tɛ a la ka kɛɲɛ ni Umaru Angoyiba ale ka fasɛri ye a ko jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele faransikan na ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans nin kɔni kɛn bɛ ka nisɔndiya fari de da bi nin jɛkulu in yɛrɛ Yad Agali ale yɛrɛ ka tɔnkulu de don olu kɛlen don ka nisɔndiya de tabi ka da u yɛrɛ kan k'a fɔ faransi kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ an fɛ yan ka fara européenw ka kulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ force takuba olu ka bɔli Mali dugukolo yɛrɛ sanfɛ nin kɔni kɛlen don nisɔndiyaba ye olu bolo kunnafoni sɛbɛn y'a jira k'a fɔ hali n'a sɔrɔla k'a fɔ min ye baw kɔni faralen Bamako ni Paris ni ɲɔgɔn cɛ la o humu kɔni kɔnɔ ninnu bɛ fɛ ka maaw de hakili suɲɛsa k'a fɔ ko olu kɔni ta u b'u musow ka ganforo kɔnɔ an bɛ waati min na i ko sisan kunnafoni sɛbɛn ye a jira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni sɛbɛnfura dɔw ye sɛbɛnfura in yɛrɛ kɛlen don ni larabu sɛbɛnnin de ye nka a nana forobaya ka bɛn ni février kalo tile 23 san 2000 ni san 22 min ye kulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ni a ɲɛmaya yɛrɛ bɛ Yad Agali bolo olu tɔgɔla sɛbɛnfura yɛrɛ don sɛbɛnfura in yɛrɛ kɔnɔ a bɛ mun fɔ o de ye k'a fɔ nin baara min kɔni kɛra faransiskaw ka kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ an fɛ yan fo ka fara force takuba kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ an fɛ yan olu kɔni bɔli Mali dugukolo sanfɛ nin ye sebaya de ye olu yɛrɛ bolo sabu olu kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen n'u bɛ ka kɛlɛ kɛ ni alisilamɛya tɔgɔ ye olu de y'a to faransi ma se ka u ka laɲini sabati Mali dugukolo sanfɛ u ye wulikajɔw bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin faransi a n'a dɛmɛbaa jɛkuluw ma min b'a to u nakun ye min ye a kana se ka ɲa u bolo kunnafoni sɛbɛn hali bi a ko n'i ye jateminɛ kɛ olu yɛrɛ ka kibaruya di yɔrɔ min bɛ yen ni o ye rédaction yɛrɛ kɔnɔna ye a ko o de ye nin sɛbɛnfura in yɛrɛ pereperelatigɛ di u ma Yad Agali a ka kumaw senfɛ a ko a bɛ hakililajigi kɛ ale balima minnu bɛ yen minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ ni alisilamɛya yɛrɛ tɔgɔ ye alisilamɛya bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ cogoya min na Mali kurukara bɛɛ lajɛlen na n'u bɛ ka kɛlɛ kɛ o hukumu de kɔnɔna na a ko sebaya kɔni ani olu ma jan tuguni don n'a nataw la u n'u kasa bɛ sebaya la wa u bolo bɛna da sebaya yɛrɛ kan Mali dugukolo fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na n'a ma ɲɛ k'a fɔ faransi kɛlɛkɛcɛw ani force takuba kɛlɛkɛcɛw olu kɔni taara ka bɔ Mali kɔnɔ
wa u ma taa jala koyi ale n'a ka kɛlɛkɛcɛw ye wulikajɔw de siri u la o de y'a to tuma dɔ la kɛlɛ taabolo a ma se ka ɲa u bolo a ko nin kɔni ye ko jɛlen de ye sabu faransi ni a jɛɲɔgɔn minnu tun bɛ an fɛ yan minnu tun sigilen bɛ kidali fɔɔ ka taa bila tɔnbɔkutu gawo menaka ale n'a jɛɲɔgɔnw n'o ye yadi agali ye u ye baara de siri nin ma kofɔlen ninnu na u ka laɲini si a ma se ka sabati kunnafoni sɛbɛn y'a jira k'a fɔ a ko nin kɔni ye kumamugu gansan de ye min bɔra yadi agali da kɔnɔ sabu an bɛ waati min na i ko sisan k'u ja sigi a ye nin kuma sugu ninnu de ta k'a fɔ olu ɲɛna n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn bi mali finitigilakaw u bɛ munumunu salo minnu na bi a kɛra sababu ye marifatigijɛkulu caman nana u ka marifaw di wa a kɛra sababu ye maa caman de bɔnɛna u nin na hali yadi agali maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko ale yɛrɛ ka kɛlɛkɛcɛw a bɛ ka dɔgɔya a bolo bi nka nin ye kumaw de ye dɔrɔn maa bɛ se ka kumamugu gansanw bɔ i da kɔnɔ k'a ɲɛfɔ kunnafoni sɛbɛn a ko min ye diɲɛ seerekɛnɛli ka kuluba min bɛ yan ni o ye minisima ye olu ka kumalasela min bɛ yan n'o ye olivier salgado ye a ko faransikaw ka kɛlɛkɛcɛ ani européenw ka kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ yan ni olu tun bɛ ka lakanaw sabati olu kɔni taalen a bɛna kɛ sababu ye diɲɛ seerekɛnɛli ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yan ka se ka olu ka lakanakow kɔni gɛlɛya sabu min ye olu ka lakanakow ye a caman tun gulonnen bɛ nin kɛlɛkɛcɛ ninnu de la olu jɔyɔrɔw tun ka bon a la fo ka dama tɛmɛ min ye hali maaw taali ye min ye dɔgɔtɔrɔkow ye min ye furakɛlikow ye min ye kamaw ta ka bɔ yɔrɔ la ka taa yɔrɔw la faransi kɛlɛkɛcɛw olu kɔni jɔyɔrɔ tun ka bon o baara ninnu na fo k'a dama tɛmɛ a ye nin perepilatigɛ yɛrɛ di lalimaw ka kunnafonidi sira min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ DW a ko ale bɛ min fara o kan faransiskaw ka kɛlɛkɛcɛ u tun bɛ olu dɛmɛ u bɛ fɛn wele faransikan na ko appui aérien ani avion minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛlɛbɔliw kɛ ani hélicoptère minnu bɛ yen n'olu bɛ munumunu salo kɛ ka se ka banbantu k'u yɔrɔ ɲini k'u dɔn nin bɛɛ tun ye dɛmɛ ye min tun talen bɛ ka ɲɛsin minisma kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ ma faransi ka kɛlɛkɛcɛw ka laɲiniw kɔnɔna na wa a ko o n'a ta bɛɛ min ye dɔgɔtɔrɔkow ye ani minankow ye gawo yɛrɛ kɔnɔ u tun jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ nka an bɛ waati min na ko sisan a bɛna kɛ wajibi de ye minisma yɛrɛ ma a ka se ka kow taabolow jateminɛ a ka se ka kow taabolow k'a yɛlɛma min b'a to olu yɛrɛ ka lakanako o bɛ se ka sabati cogoya min na kumaɲɔgɔnyaw kɔni bɛ sen na an bɛ waati min na ko sisan fɛn minnu bɛ u bɛ fɛn wele k'a fɔ les membres du conseil de sécurité des nations unies olu kɔni bɛ kumaɲɔgɔnyaw na wa kumaɲɔgɔnyaw kɔni a daminɛla an bɛ waati min na i ko sisan don n'a nataw la a bɛna kɛ tuma dɔ a bɛna kɛ nimisiwasa ye kunnafoni sɛbɛn kɛ a ɲɛna k'a fɔ a ko n'i ye nin kuma ninnu lajɛ tuma dɔ la a bɛ kɛ kuma minnu fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ o waati kelen na min ye an ka minisiri ɲɛmaa ye dɔgɔtɔrɔ sogɛli kokala mayiga ale ka dantigɛli dɔw senfɛ a ye a yira k'a fɔ faransikaw kɔni bɛ ka taa ka kɛnɛ min to yen ani fɔrisu takuba n'o ye dɔlɔpɛnw ka kulu kɔnɔna na u ka kɛlɛkɛcɛw y'u sɔrɔ min kɔnɔ ko nin kɛnɛ in kɔni siga kɔni t'a la mali kɛlɛkɛcɛw ani mali jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen bi n'o ye irisi kɛlɛkɛcɛw ye olu kɔni ye nin kɛnɛfuga ninnu bɛɛ kɔni minɛ an bɛ waati min na ko sisan mali kɛlɛkɛcɛw bɛ munumunu salo la a munumunu salo yɛrɛ ɲɛmaya bɛ anw ka kɛlɛkɛcɛw de bolo u bɛ ka mɔmɔliw kɛ yɔrɔ caman fɛ nin perepilatigɛ yɛrɛ de la dɔgɔtɔrɔ sogɛli kokala mayiga fɛ min ye faransikaw ka kunnafonidi sira min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ France 24 a ye nin kunnafoni bɔ ka bin o kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni nin kuma samasama ninnu ye min ye minisma ka kumalasela min bɛ yen ni Olivier Salgado ye ani an ka marabolo ɲɛma dɔgɔtɔrɔ sogɛli kokala mayiga nin kuma falen-falen minnu bɛ ka kɛ o hukumu de kɔnɔ min ye yadi agali ye a bɛ ka o de jateminɛ ka se ka kunnafonitigiw yɛrɛ kɔni fili min b'a to jamana kɔnɔdenw ani jamana faamaw wakiliw bɛ se ka wasi cogoya min na kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko soir de Bamako. arajo ɲɛtaga ye o n'aw ma na ko n'aw ma na ɲɛta jama ko don n'aw ma na
an lamɛnbaaw min ye kunnafoni sɛbɛn soir de Bamako a ko ka kɛɲɛ ni kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Jeune Afrique ale ka dantigɛli senfɛ Mohamed Yusuf Bacili ale ye jɛkulu dɔ kuma lasela ye ni u b'a wele faransikan na ko CDR kunnafoni dɔw nana bɔ ka bin ale yɛrɛ da kɔnɔ ka yira k'a fɔ ni kunnafoni sɛbɛn in a ye jalakili dɔw ta ka ɲɛsin jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Yɛrɛwolo Debu sur l'Empare olu ka kuma lasela yɛrɛ fɛ n'o ye Adama Ben Jara ye ka kɛɲɛ ni Yusufa Konate ale ka fasiri ye kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko Mohamed Yusuf Bacili a bɛ kunnafoni minnu di taratiradonya yɛrɛ fɛ ka bɛn sa min ye février kalo tile 23 san 2022 nin kuma lasela in n'o ye le porte-parole du collectif pour le développement et la république jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ CDR ni nin ye faraɲɔgɔnkan kulu ye minnu bɛ jamana yɛrɛ ka ɲɛtaa ni jamana ka yakubaya u bɛ se ka sabati cogoya minnu na kuma lasela n'o ye Mohamed Yusuf Bacili ye di Rasbat a mandiya tɔgɔ yɛrɛ ye o ye ale ye kunnafoni dɔw bɔ ka bin ka yira k'a fɔ min ye Yɛrɛwolo Debu sur l'Empare Jeune Afrique kɔni ye a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni a ka kunnafoni dɔw fɔlɔ b'ale ko Russie fanga ɲɛmaaw olu bɛ musaka dɔw yɛrɛ bɔ u ka jamanaw kɔnɔ ka na di an ka jamana kɔnɔden dɔw yɛrɛ ma wa Yɛrɛwolo yɛrɛ ale de tɔgɔ fɔlen bɛ nin kɔrɔfɔ in yɛrɛ la min b'a to Faransi ka kɛlɛkɛcɛw ani Faransi ka politiki fo ka taa fara MINUSMA olu ka baara taabolo olu bɛ se ka lagosi cogoya min na olu bɛ se ka buruja cogoya min na o de y'a to Risikaw olu ka ambassadeur dɔw o delila ka nin ko in yɛrɛ lagɛ ji ɲɛma jɔlen na min b'a to u bɛ se ka faamuyaw yɛrɛ sɔrɔ nin ko ninnu yɛrɛ la faamuyaw sɔrɔlen kɔ a ye kunnafoni kɔni bila ka taa Irisi yɛrɛ min ye Moscou ye k'a ɲini u fɛ u ka se ka baara dɔw sigi sen kan baara minnu b'a to MINUSMA ani Barkhane olu galabuw bɛ sɔn ka kari Mali yɛrɛ kɔnɔ cogoya min na a yirala k'a fɔ musaka dɔw bɔra Irisi jamana yɛrɛ la ka na di Yɛrɛwolo Debu sur l'Empare yɛrɛ ma u bɛ se ka baaraw sabati u bɛ se ka kumaw k'a caya cogoya min na MINUSMA ni Faransi k'u mangoya k'u buruja o baaraw o bɛ se ka ɲɛ u bolo cogoya minnu na a n'a musakaw bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ sabati kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko Adama Ben Jara ni yɛrɛ ye maa min ni Yɛrɛwolo Debu sur l'Empare o kuma lasela de don wa min ye jamana yɛrɛ a cakɛbɔdaso min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Conseil national de transition o fana maa don a ko Mohamed Yusuf Bacili ale kelen ko ka nin kuma in fɔ a ko a bɛ sisan Adama Jara bɛ nin de bolo n'a sɔrɔla k'a fɔ a bɛna damakasi sɛbɛn yɛrɛ don ko jalaki dɔ taara ka ɲɛsin ale ma nin jalaki tiɲɛ tɛ a dɔ la sa maaw kɔni bɛn'u sigi k'o lajɛ nka ale kɔni ye min fɔ Mohamed Yusuf Bacili ni ale de don siga kɔni t'a la ale bɛ taa damakasi sɛbɛn don kiiri yɛrɛ la ka ɲɛsin ni kunnafoni sira yɛrɛ ma ni o ye Jeune Afrique ye k'a fɔ a ye kumaw fɔ ale ma kuma minnu ni sababaw tɛ kuma minnu ye nkalon ye Mohamed Yusuf Bacili a ko nin journal in yɛrɛ a bolofara dɔw yɛrɛ bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na koyi a ko ale kɔni a mɛnna a bɛ ka nin maa kofɔlen n'o ye Adama Jara di Ben ka a kɔni kumaɲɔgɔnya ka se k'a ladi sabu ale yɛrɛ dɔgɔnin don koyi a ye kuma camanw yɛrɛ f'a ye nka o n'a ta bɛɛ a ko ale yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲininka o ni nin kuma in yɛrɛ kɛra tiɲɛ ye mun de b'a to Irisi fanga ɲɛmaaw u bɛ nafolo bɔ Irisi jamana kan ka n'a di nin tɔnkulu in yɛrɛ ma nin ye ɲininkali ye ale yɛrɛ a b'i yɛrɛ ɲininka min na nka n'i ye nin ɲininkali yɛrɛ kɛ jaabi min bɛ sɔrɔ a la o de ye k'a fɔ ka se ka Mali yɛrɛ kɛ jaabi min bɛ sɔrɔ a la o de ye k'a fɔ ka se ka Mali yɛrɛ a lombo lanba ka se ka basigibaliya yɛrɛ don Mali yɛrɛ kɔnɔ min b'a to Irisi ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogoya min na kunnafoni sɛbɛn y'a jira k'a fɔ a ko nin maa kofɔlen in n'o ye Mohamed Yusuf Bacili ye ale kɔni ye maa min n'a ye sariya yɛrɛ kalan kɛ wa jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ CDR o yɛrɛ kuma lasela don a ko Mali yɛrɛ sariyaw n'i ye a jate minɛ jɛkulu minnu bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ association wala parti politigiw olu man ka musaka yɛrɛ sɔrɔ musaka minnu bɛ bɔ jamana kɔ kan ka na don Mali yɛrɛ kɔnɔna na ka sɔrɔ pereperelatigɛw yɛrɛ ma da la sariya b'a fɔ de ko o musaka ninnu a ka dantigɛ jamana faamaw bɛ se ka faamuyaw kɔni sɔrɔ a la cogoya min na o de b'a to dɛmɛ minnu bɛ bɔ jamana kɔ kan jamana faamaw u b'a ɲini tɔn ɲɛmaw ani tɔnkulu yɛrɛ fɛ u ka se ka sira dɔ dayɛlɛ bankiw yɛrɛ kɔnɔna na min b'a to ni nin wari ninnu kɔni nana a bɛ se ka tɛmɛ banki ka sira fɛ cogoya min na a pereperelatigɛw n'a bugunlatigɛw olu bɛɛ lajɛlen ka dɔn wari bɔra yɔrɔ jumɛn na
wari bɛ taa yɔrɔ jumɛn na hali n'a sɔrɔla k'a fɔ misiriw de bɛna jɔ a la wala parti politigiw olu ka baaraw de kan ka kɛ a bɛ kɛ wajibi ye jamana faamaw ma sariya ka pereperelatigɛ la u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni dayɛlɛ nin ko ninnu na nka ale kɔni ma min faamu n'o ye Mohamed Yusuf Bacili ye a ko waati min na kunnafoni sira in n'o ye journal Jeune Afrique ye a y'a fɔ ko musakaw kɔni bɛ bɔ Irisi jamana na ka ɲɛsin Yɛrɛwolo Dɛbu sur rempart ma nin kɔni kɛra jalakili jugumanba ye nin ye ko juguba ye ko min ni a tɛ se ka faamu cogoya si la a ko Irisi jamana a kɔni bɛ se ka Mali dɛmɛ nka a bɛ Mali dɛmɛ sira minnu fɛ o ye siratigɛ jɛlen de ye o man ka kɛ fɛn ye fɛn min ni a bɛna bɔ kɔfɛ siraw kɔni fɛ Mohamed Yusuf Bacili a ko n'an bɛ yan sa k'a fɔ ko nin kuma ninnu fɔra Adama Jara ni ale kɔni dalen b'a la k'a fɔ ale nɔ tɛ nin ko in na u ka tɔn nɔ t'a la siga kɔni t'a la so filɛ a boli kelen filɛ a ka damakasi sɛbɛn yɛrɛ don sa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuya sɔrɔ nin ko ninnu na cogoya min na nka Mohamed Yusuf Bacili ale ka dantigɛli la a ko nin kɔni ye kojuguba ye sabu n'i ye jateminɛ kɛ min ye l'Européen ka kelennatɔnba min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Union Européenne olu bɔra sisan ka ɲankili ta ka ɲɛsin nin jɛkulu in yɛrɛ ma n'o ye groupe Wagner maaw ye ka jira k'a fɔ olu b'a nin jɛkulu in yɛrɛ jati i n'a fɔ ko jatigɛwale tigilamɔgɔw i n'a fɔ ko maajugu minnu n'u b'u wele faransikan na ko mercenaire nka Mohamed Yusuf Bacili a ko ale yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli la n'i ye jateminɛ kɛ Union Européenne a ka nin ɲankili ninnu ta ka ɲɛsin Wagner ma ka tila o Union Européenne kelen ka tila ka ɲankili ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin Adama Bɛni Jara ma maa kan k'i yɛrɛ ɲininka yala ninnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira jumɛnw fɛ nka ale kɔni dalen bɛ min na ni Ala ma fara Adama Bɛni Jara kan a laban bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ Cour pénale internationale yɛrɛ kɔnɔ min ye duniya yɛrɛ kiirisobaba min bɛ yen a laban bɛ t'i jɔ o ɲɛkɔrɔ ka se ka a ɲininka yanni san 30 wala san 50 ni ɲɔgɔn cɛ nka ale kɔni ko a b'a yɛrɛ ɲininka ni nin jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele groupe Wagner ni o bɛ Européen ka kelennatɔnba yɛrɛ bolo k'a fɔ ko ninnu ye maa faga waleya jugu de ye u bɛ fɛn wele faransikan na ko mercenaire a dun duniya sariyaba minnu bɛ yen olu kɔni ye nin baara cɛjugu kɛbaaw k'u ɲangi fo ka taa se a dan na wa a yirala k'a fɔ maa o maa bɛ yen ni olu bɛ nin maa kofɔlɔ ninnu dɛmɛ u ka baara la wala u bɛ nafolo kɔni ɲini ninnu ka baara tacogo la u bɛ se ka siraw sɔrɔ cogoya min na wala u bɛ hakilinaw don maaw kun na ninnu ka se k'u ka baaraw sabati yɔrɔ o yɔrɔ la olu maaw fana i ɲangilen don i n'a fɔ nin maa kofɔlɔ ninnu ɲangilen don cogoya min na e bɛ wele faransikan na ko complice Mohamed Yusuf Bacili a ko donna nataw la ni a sabatira k'a fɔ groupe Wagner maaw u ye waleya juguw kɛ fɛn min bɛ wele faransikan na ko exaction Mali yɛrɛ kɔnɔna na siga kɔni t'a la Adama Bɛni Jara a nɔ bɛna minɛ ale yɛrɛ min ye Yɛrɛwolo Dɛbu sur rempart o kuma laseya ye kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Soir de Bamako. Arajo ɲɛtaga yo n'aw ma na ko n'aw ma na ɲɛta jama ko don n'aw ma na. Chérie, ya macaroni ka di dɛ. Ni macaroni lakika ye Pastaroma ye alikamamugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni Pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di Pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɛ sugandi escargot fizeli, spaghetti, vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw, alimentation, supermarché, sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se Goloni na u jabala bala wala bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30. Pastaroma a nandan ka di a nama kɛrɛfɛ. Awɔ Pastaroma nantan ka di a nama kɛrɛfɛ. Aw nana arajo ɲɛtaga yo n'aw ma na ko n'aw ma na ɲɛta jama ko don n'aw ma na. An lamɛnbaaw jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Wave Mali nin ye funankɛni jɛkulu ye minnu ye kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ye u ka wulikajɔw bɛnnen bɛ ka se ka funankɛnilaka minnu bɛ yen n'u ye kalan kɛ u ma baara sɔrɔ olu degi baaraw yɛrɛ tacogo la u bɛ fɛn wele faransikan na ko formation o hukumu kɔnɔ ninnu maa kofɔlenw u ye wele bila maaw ma maa 500 bɔɲɔgɔnko olu nana sugandi baara dege u bɛna kɛ olu yɛrɛ kan u ka se ka u yɛrɛ taabolow ani u ka dahirimɛw sɔrɔ cogo kɔni dɔn
baara ninnu a sigira sen kan min ye an ka jamana yɛrɛ Bamako yɛrɛ kafo ɲɛma n'o ye gouverneur ye ale jabala la sigi yɛrɛ wulilen kɔ an y'an madon Mahamadu yafala k'ale ɲininka min sɔrɔla ale da kɔnɔ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Ne tɔgɔ ye Mahamadu Yafa, ne ye coordinateur ye WAYEF n'o ye jɛkulu ye jɛkulu minnu bɛ kɛnyɛrɛye baara ko kuraw minnu b'olu dɛmɛ ani o ɲɛmɔgɔ ye Mali kɔnɔ yan. Bi sigi in kun yɛrɛ ye jumɛn? Bi sigi in kun tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ se ka jeunes former cogo min komi jamana bɛ cogo min na bɛɛ b'a kalama. Nous anw ye réseau de jeunes ye an ko bon an fana bɛ se ka mun kɛ pour que jamana taa ɲɛ la en tant que jeune entrepreneur. Donc an ye nin idée in ta an ko bon an ka n'an ye jeunes dɛmɛ a bɛ komi an bɛ ka jamana dɛmɛ taa ɲɛ la. Donc an bɛna jeunes former ji bɛ dilan cogo min na jɛgɛ mara bɛ kɛ cogo min na sɛ mara bɛ kɛ cogo min na ani internet réseaux sociaux olu fana bɛ fɛn cogo min na pour que jeunes ka se ka baara sɔrɔ u yɛrɛ ye. Donc an ye idée in dabɔ o de kama bi kɔni ye lancement ye Bamako yan nɔ mais ni Ala sɔnna ma an bɛ Bamako dɔrɔn tɛ an bɛna mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 50 de former Bamako yan en tout mɔgɔ 200 ni 50 bɛ former Bamako an bɛ taa mɔgɔ 100 former Kayi ani Sikaso. An bɛ fɛ ka dɔn kasabi hakɛ joli yɛrɛ donna la o ni filière ninnu bɛɛ kɔnɔna la formation bɛna taa cogoya jumɛn na? Bon kasabi ko la comme projet daminɛ de don an bɛ ka partenaire yɛrɛw ɲini an normalement an ka kabi projet bɛɛ lajɛlen a bɛ taa $61 na mais an m'o bɛɛ sɔrɔ fɔlɔ an ye partenaire kelen de sɔrɔ n'o y'an balimamuso ye Batuli ale sɔnna ka mɔgɔ 400 ta donc mɔgɔ 600 bɛ yen toujours an mɔgɔ bɛ mɔgɔw la u k'an dɛmɛ pour que jeunes ninnu ka se ka formation sɔrɔ. Mais bi bi in na kasabi hakɛ joli yɛrɛ donna la? Donc a bɛ taga ka taa $10,000 fo ka se 18 na. Ninnu ka formation na ni formation banna mun de b'aw bolo ka ɲɛsin u ma tuguni? Alhamdulillah voilà an b'a fɛ ka mun kɛ formation dɔrɔn tɛ a bannen an b'a fɛ ka différence créer ani tɔw cɛ parce que mɔgɔ caman ye projet u bɛ mɔgɔw former u bɛ da u ma mais nous on a dit que parce que an yɛrɛ ka fondation partenaires b'an bolo an ko an bɛ jeunes former formation kɔfɛ an b'a lajɛ jeunes minnu ni courage b'u la ni o cɛsirilen don an bɛ se k'olu dɛmɛ cogo min k'u ka projet labɛn u ka se ka financement sɔrɔ donc nin ye ko daminɛ de ye nin première phase de ye deuxième phase bɛ kɛ n'o ye an b'u dɛmɛ projet fana bɛ labɛn cogo min troisième phase an b'u dɛmɛ ka financement fana d'u ma an yɛrɛ t'u financer mais an b'u orienter ka taa projet fɛ minnu b'u financement. Fanga na tɛmɛ fanga ɲɛmaa ko ko ale ka fanga in ɲɛsilen bɛ jeunes de ma. Kosɛbɛ. Aw kɔni wulikajɔ in na yala jɔyɔrɔ kɛra mun y'a la? Bon an bɛ se k'a fɔ an ma jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn sɔrɔ u ka nin fɛn na bon an fana ma tɛ u ɲini yɛrɛ parce que an bolo jamana jɔ la bɛɛ kan k'i se de k'a la an ko an ye jeune entrepreneur ye an se ye mun ye o de ye ka jeunes former donc an ye nin idée in ta alhamdulillah an ye bailleurs sɔrɔ fɔlɔ minnu bɛ se ka 400 kɛ donc mɔgɔ 600 dɔrɔn an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'an dɛmɛ pour que mɔgɔ 600 in parce que an ye appel kɛ an ye dossier 834 ani 34 de sɔrɔ alors que Bamako an ye mɔgɔ 250 dɔrɔn de ta donc a jama tɔ bɛ yen donc ni jamana ɲɛmɔgɔw sera k'an dɛmɛ pour que nin tɔw ka se ka financer u bɛ ɲɛ an dɛmɛ. O kɔfɛ min yɛrɛ kɛra baara in yɛrɛ a dɛmɛ ni a dɛmɛ yɛrɛ kɛbaga ye n'o ye Fatumata Batuli Ɲang ye ale yɛrɛ ka nɔrabila min tun bɛ n'o ye a dɔgɔmuso ye an ye a fɛn dɔ ɲininka mun nana ni nin hakilina ye nin hakilina in kɔfɛ ni baara yɛrɛ kalan na u bɛna mun de kɛ denmisɛnninnaka ninnu ye min sɔrɔla ale yɛrɛ fɛnɛ da kɔnɔ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Ne tɔgɔ Binta Ɲani ne ye Fatumata Batuli Ɲani ka représentante ye mouvement Biko présidente ani Tulisi PDG. Nisɔndiya jumɛn b'i la o ni kumakan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin denmisɛnninw ma minnu bɛna nin formation kɛ o ni minnu fana garisɛgɛ ma don a la? Ne nisɔndiyalen don bi parce que jeunes minnu bɛ k'a kɛ bi a bɛɛ ye maliyɛn de a kɛra cogo cogo n'i ye maliyɛn faga foyi tɛ bɔ a kɔnɔ ni maliyɛn o maliyɛn de y'a bénéficier donc minnu m'a sɔrɔ ne bɛ dugawu k'u ye an bɛ ka jateminɛ kɛ an bɛ se ka min k'u ye pour que u kana tɔɔrɔ quoi an bɛ k'o jateminɛ kɛ. Maa joli de sugandira ni formation in sen? Mɔgɔ min choisira 450 450 awɔ. Bamako dɔrɔn don wa? Non Bamako Kayi Sikaso bon Bamako ye 250 ye Kayi ye 100 ye Sikaso ye 100. Minnu garisɛgɛ ma se ka don formation in na est ce que aw kɛlen don ka fɛn wɛrɛ boloda u ye don n'a nataw la? Bon an bɛ k'o de envisager ni Ala sɔnna ma an bɛ fɛ ka fɛn dɔ k'u ye mais an bɛ k'a miiri an bɛna se ka mun f'u ye hakili jagabɔw ma ban n'o banna an bɛ wele se aw ma ka kunnafoni d'aw tulo kan. Formation bɛna kɛ filière jumɛn ni jumɛn na? A bɛna kɛ agroalimentaire ani TIC ani maraîchage ni aviculture a bɛna k'o 4 de kan. Kumakan laban jumɛn? Kumakan laban min bɛ ne bolo ne b'a fɔ candidat minnu retenir la u ka courage ta formation ye 1 mois de mais u kana salaya quoi
ani ni a banna u kana u ka attestation ta ka taa bila so kɔnɔ ten u ka projet monter ni Ala sɔnna ma Ala b'u dɛmɛ mɔgɔ bɛ sɔrɔ hali ni an b'i kɔ ma se ka kɛ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ bɛ sɔrɔ min b'u dɛmɛ a la quoi. arajo ɲɛtaga yo n'aw ma na ko n'aw ma na ɲɛta jama ko don n'aw ma na. Allo das an lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛn l'indépendant ye a yira k'a fɔ min ye Sheikh Mohamed Serifu Kone ale ye kunnafoni dɔw furubaya ka ɲɛsin jamana faamaw ani kiiritigɛlaw olu ka kurun ma a ye jalakili dɔw yɛrɛ ta ka ɲɛsin fangatɛmɛ fanga a ɲɛmaa ma a ye a yira k'a fɔ ɲɛmaa kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye jamana ɲɛmaa ye o man ka kɛ fan kelen maa ye n'a ma ɲa k'a fɔ i ye ɲɛmaa ye i ka kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen de ka ɲɛmaa ye maa minnu bɛ yen n'olu ka hakilinaw tɛ kelen ye n'olu fɔlen don ɲɔgɔn kɔ a ka kan ale de ka kan ka dan sigi o la ka se ka fɔ ka bɛn wala bɛn ni kɛlɛya k'o sabati olu ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya minnu b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ kɛ sababu ye k'u hakilinaw fɔ ɲɔgɔn kɔ ale de ka kan ka kɛ o baara ninnu k'olu sabati k'o kɛ baara ɲɛlen u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ la nka ko a kɔni bɛ min kɔni fɔ ka da nin bɛɛ lajɛlen kan olu ka hakilinaw an'u ka kunkilennaw an'u ye baara minnu ta min b'a to jamana kiiriko olu bɛ se ka sabati adamadenw ka hakɛw olu bɛ se ka sabati min ye bɛɛ ye a bɛ se ka yakubaya kiiri tacogo ɲuman jamana maracogo ɲuman olu bɛ se ka sabati foyi tɛ u bɔ u dabolo in yɛrɛ kan ka kɛ ni kunnafoni dɔw forobayalen a ye a yira k'a fɔ a bɛ kunnafoni a b'a lase olu yɛrɛ ka jɛkulu min ni o ye sɛnika jɛkulu ye ani u ka tɔndenw ani u kanubaw fo ka taa se kiiritigilamɔgɔw olu ka duba yɛrɛ kɔnɔna ma ani u dɛmɛba jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen a ye kunnafoni in kɔni ta ka ɲɛsin u ma l'indépendant ye a yira k'a fɔ olu kɔni ye nin sɛbɛnfura in a kopi de sɔrɔ o b'a to sa olu ka perepelatigiw di a kan le président de l'association malienne des procureurs et poursuivants n'o ye AMPP Sheikh Mohamed Serifu Aidara a ye nin jalaki kɔni ta ka ɲɛsin jamana fangatɛmɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ ma a ko baara minnu bɛ ka kɛ bi min ye ka maaw bagabaga u bɛ fɛn min wele faransikan na ko menace ani intimidation ka n'i ye jamana yɛrɛ cakɛbɔnaso dɔw lajɛ bi o kɛlen bɛ olu taabolo ye o dun tɛ ko dilan fɛn min bɛ wele faransikan na ko état de droit a tɛ se ka o baaraw kɔni ɲɛ cogoya si la wa min ye hali démocratie ye a n'o fana tɛ taa min ye justice ye n'o ye tilennenya ye fo ka fara jamana yɛrɛ taacogo ɲuman kan nin baara ninnu si ni nin waleya ninnu tɛ se ka taa cogoya si la ka kɛɲɛ ni Dawuda Sangare ale ka fasɛri ye a ko jɛkulu min bɛ yen n'o ye sɔnladon jɛkulu ye l'association malienne des procureurs et poursuivants a ɲɛmaaba Mohamed Serifu Kone a ko ale kɔni bɛ hakililajigi kɛ kabini waati min na ni fangatɛmɛ fanga yɛrɛ a marabolo kura sigilen olu kɔni ye kɔlɔsili min kɛ min ye maaw ka dusukasi ye min ye bɛɛya ye min ye jamana yɛrɛ taacogo gɛlɛyaw bɛ ka don a kɔnɔna na maaw kɔni bɛ ka nin ko ninnu tile kurukara bɛɛ lajɛlen a kɛn bɛ maaw taacogo de ye a ko ni ala ma fara an kan min ye démocratie yɛrɛ ye nin ye o kɔni dontɔ ye ngalama de kɔnɔna na sabu kumaw bɛ ka taa bi ka ɲɛsin démocratie ma ni dun ye jateminɛ kɛ démocratie nana nacogo minnu na cɛw ni muso minnu y'u yɛrɛ di min b'a to démocratie bɛ se ka sabati an ka jamana ninnu kɔnɔ o ma kɛ fɛn dogolen ye cogoya si la a ko ale bɛ hakililajigi kɛ nin waati laban minnu na marabolo min nana sigi n'u bɛ a wele k'a fɔ rectification de la transition ni o gouvernement yɛrɛ taacogo bilama o kɛn bɛ dusukasi ye bi a kɛn bɛ bi maaw yɛrɛ haminako n'u jɔrɔnako ye sabu ni ala ma fara an kan min ye an ka dɔfɔ dɔw ye olu bɛna don ngalama yɛrɛ kɔnɔna na wa min ye sariyaw yɛrɛ ye bi e ko maa bɛ se k'i da don o la wa min ye bɛɛya yɛrɛ ye nin bɛɛ kɛlen don gɛlɛyaba ye waati tɛmɛnenw na jamana kɔnɔdenw ye wulikajɔ min kɛ n'a kɛra sababu ye bɛɛya nana sabati jamana kɔnɔ wa wulikajɔ senfɛ min ye kiiritigɛbaw ye olu yɛrɛ ma to ko u ka kiiritigɛ yɛrɛ bunakun kan hali n'a sɔrɔla k'a fɔ danyɛrɛ dɔ b'u la nka u fana y'u fasa fili nin baara ninnu bɛ se ka sabati cogoya min na jango malidenw u bɛ ɲɛtaa sɔrɔ o kɔni kɛra olu ka baara ye nka an bɛ waati min na i ko sisan kuma sugu bɛɛ lajɛlen bɛ ka fɔ o bɛɛya kow yɛrɛ ma o bɛ ka laburu jaabi o bɛ ka lagosi bi o ye fɛn min o man ka kɛ mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na
Mohamed Serifo Kone a ko ale yɛrɛ fɛ bi fɛn min bɛ wele faransikan na ko l'indépendance de la justice a ko ko nin dolen bɛ galama na bi sabu an bɛ waati min na i ko sisan kiiritigɛbaw olu ka jɛkulu minnu bɛ yen u ka cakɛbɔdaso minnu bɛ yen n'o ye institution judiciaire ye a ko olu kɔni kɛn bɛ bi ka kɛ cakɛbɔdaso kunkurunin de ye u bɛ fɛn wele faransikan na ko organe de la transition o dun ye kɔlɔlɔba de ye o ye gɛlɛyaba de ye nka nin baara in yɛrɛ bɛ ka kɛ ni olu yɛrɛ cakɛ baara ɲɔgɔn dɔw de fɛ u ka bɛnbɛnbɛn senfɛ o dun ye fɛn ye maa si ka hɛrɛ t'o la a bɛ kɛ sababu ye ka dan sigi jamana yɛrɛ taacogo ɲuman na sariya bonnakun sanfɛ wa min ye k'a fɔ adamadenw k'u hakilinaw fɔ jamana mara taabolo kan fɛn min bɛ wele faransikan na ko liberté d'expression et d'opinion o kɔni kɛn bɛ bi fɛn ye fɛn min ni fanga tigilamɔgɔw ka hakilina tɛ kelen ye e ko kuma bɛ da wa hari ni an ka jabaranisow yɛrɛ lajɛ fanga yɛrɛ ta ye minnu ye jamana ta ye jabaraniso minnu ye kuma tɛ di e ma yen nɔ sabu e ka hakilinaw ani jamana mara a bɛ minnu bolo bi olu ka hakilinaw tɛ kelen ye nin kɔni ye gɛlɛyaba ye bi Mohamed Serifo Hayidara ale ka kɔrɔfɔw kɔni a bɛ ka a sinsin fɛn min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye u yɛrɛ kiiri tigɛlamɔgɔw olu yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ la gɛlɛya minnu bɛ yen a y'i da don olu la k'a ɲɛfɔ a ko min ye waleya min taara ka ɲɛsin procureur Dramani Jara ma n'u b'a wele faransikan na ko procédure disciplinaire nin kɔni ye fɛn ye fɛn min ni olu ma se k'a faamuya sabu Dramani Jara maa do a b'i yɛrɛ sɔrɔ kulu min kɔnɔ n'o ye dafasali kulu ye u b'a wele faransikan na ko la référence syndicale des magistrats n'o ye RFSIMA ye wa maa do fana jɛkulu minnu bɛ yen ni u b'a wele faransikan na ko association malienne des procureurs poursuivants o fana maa do a ko nin waati laban ninnu yɛrɛ la gɛlɛyaw ani jalakiliw olu bɛ ka taa ka ɲɛsin jamana faamaw bɛ ka olu ta bi ka ɲɛsin ni maa kofɔlen ninnu yɛrɛ ma tuma dɔ la u ni jalaki minnu ka kan u ni jalaki minnu man kan nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ jalaki ye bi ka taa ka ɲɛsin olu yɛrɛ ma an lamɛnbaaw nin kɔrɔfɔ ninnu kɔni cilen an ma sabu kiiri kunkanko kuma anw bɛ siran ɲɛ kosɛbɛ ɲin tɛ maa min da ni o taara sɔrɔ gɛsɛko kɛlɛ la o t'i yɛrɛ ka laɲini ye wa an lamɛnbaaw komi bi dɔnkibaru daminɛ na an tun ye a fɔ aw ɲɛna ka fɔ an ka maa bisimilayilen o ye Dramani Jara de ye an b'a jigiya ka fɔ labɛnw kɔni sabatila a ye kɛnɛ sɔrɔ an bɛ foli di a ma a ka foli lase arajo ɲɛta a lamɛnbaa cɛma a n'a musoman kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na Dramani Jara i bisimila ɲɛta dɔnkibaru kɛnɛ. Jawara Saha aw ni ɲakuma wa an lamɛnbaaw fana ni ɲakuma. Ka kɛɲɛ aw ka kunnafoni dɔw forobayalen bɔlɔlɔw sanfɛ n y'a ye k'a fɔ fɛn caman kɔfɔra kunnafoni in na nka bakurubaya la n'i ye jateminɛ kɛ bi min ye bɛɛ y'a fanga ye aw ka kɔrɔfɔ kunfɔlɔw bolila olu kan i bɛ se ka mun fɔ an ye kuma daminɛ. I b'a dɔn ko an kɔni an ni aw yɛrɛ an bɛ cɛsiri min na jamana kɔnɔ kabi san caman o ye de mara cogoya min n'o b'an ka jamana kɔnɔ a bɛ se ka faamu cogo di jamanadenw fɛ. N'i dun ko mara kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛmu fanga ale ye fɛn ye ko bɛɛ gulonnen don ɲɔgɔn na i tɛ se k'a fɔ a bɛ komi ni maa min ko jamana mara k'an k'o to politiki mɔgɔw bolo n'i y'o fɔ dɔrɔn kɔrɔ ye ko ye tiɲɛnikɛla ye wa e tɛ mara yɛrɛ kɔrɔ dɔn. Nansarakan na u b'a fɔ ko la gestion des affaires publiques est trop sérieuse pour la laisser entre les mains des seuls. I y'a faamu dɛ parce que n'i y'a mɛn ko marakɛla bɛ yen mara bɛ minnu kunna olu de bɛ yen k'an ko jɛmu fanga la jamanaden fanga b'ale de a bɛɛ b'o kɔrɔmasuru dɔn ni mɔgɔw ma dɔ wɛrɛ faamu ka kɔni sanga ni sanga ka na kalata tɛ diyaɲɛko tɛ o parce que jɛmu fanga la fanga de tɛ sɔrɔ ni kalata tɛmɛnɛ donc wajibi de don tulonkɛfɛn tɛ i y'a faamu jɛmu fanga fana bɛɛ sigilen bɛ min kan o de ye sariya ye yɛrɛ dɔn ko tɛ k'a kɔnɔ o tɛ bɛn ale kɔnɔ parce que foyi tɛ yen ko min ladilannen tɛ min kofɔlen tɛ sariya fɛ k'a daminɛ sariya sunba la n'o bɛ fanga yɛrɛ cɛ bɔ fanga bunda baw ni ɲɔgɔn cɛ si kana don si kun ka tila ka jalatigɛba k'a la n'o ye kiiriso dɔ ye n'a bɛ wele ko an fɛ yan cour constitutionnelle yɔrɔ dɔw la a bɛ fɔ conseil d'état i y'a faamu fanga min ye n y'a fɔ sisan ko fɛn bɛɛ sigilen bɛ sariya kan sariya dɔw de ɲɛsinnen b'a ma olu bɛ sariya ta n'o ye député lakaw ye anw bɛ waati kɔnɔ bi a bɛ fɔ min ma ko transition député tɛ yen maa dɔw de taara k'u bila olu nɔ la fɔlɔ i y'a faamu députéw de bɛ sariya ni sariya in taara sariya in baara kɛbaa ye jɔn ye a bɛ fɔ de ma ko exécutif n'i ye fɛnw ye an minnu fɔ ka tɛmɛ mais an bɛ sigi a kan de don o don tulo bɛ taa kalanso maa kuraw de bɛ lamɛnni kɛ fana a kɔ kun ye olu ko ye kɛrɛnkɛrɛnnenya i y'a faamu donc min bɛ baara kɛ ni sariya ninnu ye a bɛ fɔ min ma ko exécutif jamana diɲɛ don o don diɲɛlatigɛ bɛ minnu bolo n'o ye jamana ɲɛmaa
ani gouvernement ya famu joni ne be maaw ka jo sariyaw ni sariya yɛrɛ waleya o ye anw kiritigɛlaw ya famu sariya de kelen bɛ ka an bɛɛ bila an ka hukumu kɔnɔ maa kana yɛlɛma a sen kan maa kana ɲini ka maa ta i yɛrɛ ka ko naamu fɛ nka yala mara kɔnɔna la an bɛ ten wa ni ne ye yɛrɛ ɲininka i bɛ se k'o jaabi an tɛ ten yɛlɛ ɲɔgɔn kan caman bɛ kɛ wa n'i y'a fangaw sigi k'u tɛngu ɲɔgɔn na k'a fɔ ko maa kana yɛlɛ maa kan a ka ca la dɔ bɛ yɛlɛ dɔ kan y'a faamu dɛ hali ka dan hali dugu minnu sigilen bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ dɔ b'a ɲini ka i yanga dɔwɛrɛ kunna ça c'est humain o bɛ faamu y'a mɛn dɛ wa min de bɛ sen na min man kan cogo si o de ye an y'a min fɔ sisan ko jamana ɲɛmaa ani gouvernement olu k'a ɲini ka kiiri tigɛlamaw don kaman kɔrɔ o de man kan cogo si parce que ni jamanaden minnu bilala ɲɔgɔn na u bɛ taa a bɛ ɲɛbɔ yɔrɔ min na o ye kiiribon kɔnɔna de kiiritigɛlaw de b'o kɛ min ka jugu kiiri la o de ye k'a fɔ ko kiiritigɛla farala dɔ kan a kɔrɔmasu ye mun ye an bɛ ndolaci lajɛla don o don jabarani la ani kɛnɛ kan yen jalatigɛ ye yɔrɔnin kelen ye ndolaci jalatigɛ ba n'a farala dɔ kan dɔrɔn i b'a ye a bɛ dusumakasa ni tiɲɛni min se mɔgɔ ma i yɛrɛ ɲɛba hali ni kulonkɛ sɛbɛnba dɔ o ye kulonkɛ ye parce que ni fɛn kɛra jamana ni jamana ye kaban a bɔra kulonkɛ la o ye kulonkɛ ye kuma bɛ dɔ bɛ na a ka diɲɛlatigɛ de gulonnen bɛ a nana min na kiiribon ɲɛma a ka diɲɛlatigɛ de gulonnen bɛ a ko la ni o taga ye k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bɔlen bɛ fan wɛrɛ fɛ o kɛlen bɛ ka kiiritigɛla nkalon ka taa fan wɛrɛ fɛ dun yɔrɔ kojugu dan don donc kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ ye o ni kɛlɛ min ka kan ka kɛ o ye de an ka jamana sigikanba ko kiiritigɛlaw k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya bolo diɲɛ kɛlɛ bɛ tɛ yɛrɛma hɔrɔnya ko kɛlɛ de ye wa hali n'a fɔra k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya b'i bolo an tɛ a ta jamana wɛrɛ ma wa an tɛ ɲɛnajɛw kɛ san o san ko an ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo ka bɛ taa jumɛn ye kɛnɛ kan o yɛrɛma hɔrɔnya ko yɛrɛ fana bɛ cogo o bɛ ten cogo la sariyaba ko kiiritigɛlaw ko foyi tɛ n'a y'i bɔ sariya la n'a y'i bɔ sariya la dɛ sariya kelen dɔrɔn de ye fɛn ye min bɛ kiiritigɛla san i tulo b'a la dɛ foyi man ka don a n'a hakili cɛ ni sariya tɛ yɛrɛma hɔrɔnya bɛ tɛmɛ nin kan donc n'a fɔra sariya ko yɛrɛma hɔrɔnya b'i bolo ni e yɛrɛ ka baara kɔnɔna la ni i ma fɛɛrɛ kɛ o yɛrɛma hɔrɔnya kana tila i la walima i ka kɛ yɛrɛma hɔrɔn ye n ko gɛlɛya b'o yɔrɔ de la nka monsieur le procureur e yɛrɛ fɛ nin gɛlɛya bɛ jɔn ka fan fɛ sabu sariya ye kuma tilen ka ban pewu ne y'o de f'i ɲɛna walima dɔw bɛ yen olu yɛrɛ ma faamu kiiritigɛla ka yɛrɛma hɔrɔnya mun de don walima a yɛrɛma hɔrɔnya in fanga min b'a la dɔw yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ kuma kɔrɔmasulu de ye nin n'o y'i bɔ yen minnu fana b'a ɲini ka dankari yɛrɛma hɔrɔnya in na sanga ni waati bɛɛ olu ta ye mago tɛ sariya ko la ye o b'a la dɔw mɔgɔ kama olu tɛ foyi kɔrɔ nka nin bɛɛ la a bɛ min yɛrɛ kun kan o de man ka sɔn cogo si n'o ye kiiritigɛlaw olu de man ka sɔn cogo si danga kara la wa hali citoyen fasoden ne bɛ nin de fɔ o tuma min na ne bɛ wuli mɔgɔ tɛ se ka kiiritigɛla tun tɛ se ka taa tribunal so tɔgɔ fɔ aw kibarucɛni yɔrɔ la n'i ko mali sariya dɔrɔn maaw bɛ firi kan ne kelen de tun bɛ taa o ne ma taa nkalon fɔ aw ɲɛna dɛ n taara tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna kiiri bɛ tigɛ ni jamanaden de tɔgɔ ye jamanaden de ta y'a ka kiiri ye ne bɛ nin fɔ tuma min na san 2016 san 2017 o y'a sɔrɔ hali marabaw gouvernement wa hakilina min tun b'u la o tun ye de kiiri kan ka bila gouvernement ka sago la kuma de y'a to u y'a ye k'a fɔ faamaba dɔw yɛrɛ k'i kanto ne ma ko an ka fɛnw ta faransi de ko faransi ko justice ko autorité gansan de don ye comme mali la ko an ka démocratie y'a kɛ pouvoir tout un pouvoir ko fanga ne ko a ma n ko e ɲɛ b'a la faransi autorité gansan o bɛ min kɛ hali jamana ɲɛmaa la yan ta ye fanga yɛrɛ ye aw b'a kulonko la donc i y'a faamu wa faransi n'an bɛ o lajɛ kiiri fanga ka bonya kiiri jɔyɔrɔ ka bonya an ka fangako la ka tɛmɛ faransi kiiritigɛlaw tun bɛ min kɛ an tɛ k'o jaga kɛ e tɛna dɔn k'a fɔ ko majɛ ka ca o ko la donc hali jamanaden gansan a man ka sɔn danga kiiritigɛlaw ka yɛrɛma hɔrɔnya la a sigilen ɲɛna parce que constitution de don constitution dun bɛ a wajibiya fasoden bɛɛ kan fɛn fɛn ye jama ka hɛrɛ ye i ka wuli k'i cɛsiri o la jango fɛn min ye ta ye fɛn min bɛ ka tigɛ i tɔgɔ la e b'i sigi k'o lajɛ o ka tiɲɛ ɲɛna cogo n'o ye tɔyen ye jamanaden tɛ gansan ye mais n'i m'a fɔ ko jamanaden gansan a tɛ faamu ne yɛrɛ ye jamanaden gansan ye yanni ka kɛ kiiritigɛla ye ne jamanaden gansan a juru bɛ ne na ne ka wuli ka jɔ kɛ walasa kiiri ka jɔ a kulo la a ka k'a yɛrɛma hɔrɔn ye kuma tɛ ne yɛrɛ ye kiiritigɛla ye ka fara o kan juru kɛra 2 ye kuma tɛ ne ye syndicaliste ye lafasatɔn maa ye kiiritigɛ bonnakun kan juru kɛra 3 ye kuma tɛ tɔn wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ kiiritigɛlaw ka humu kɔnɔ i n'a fɔ association des procureurs poursuivants ɲɔgɔn na ne y'o maa ye tuguni juru kɛra 4 ye an bɛ se k'an sigi cogo di diɲɛ don o don o tɛ ministre la o tɛ jamana ɲɛmaa la min t'a ɲini ko ka dankari kiiri la ni kiiri ka yɛrɛma hɔrɔnya tiɲɛna kiiri yɛrɛ bɛ tiɲɛ o ye kiiri ko tiɲɛnen ye ni kiiri dun tiɲɛna jamana o jamana kɔnɔ o dɔnnen don o ye fɔ fan bɛɛ fɛ jamana o jamana kɔnɔ
ni marabolo bɛɛ tiɲɛna k'a bɛɛ firi ni kiri kelen jɔra foyi ma tiɲɛ kiri bɛ tɔ bɛɛ la nka a bɛɛ ka ɲɛ kiri kelen ka tiɲɛ foyi ma ɲɛ foyi tɛ taa donc kuma in daminɛ b'o kan basa n y'a f'i ɲɛna cogo min na n ko démocratie kɔnɔ fɛn bɛɛ gulonnen bɛ ɲɔgɔn na aw b'a dɔn k'a fɔ ko nin y'a san caman ye gɛlɛya dɔw bɛ kiritigɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ lafasatɔn kow n'a ɲɔgɔnnaw caman na an y'a nin bɛɛ kelen kelenna ta k'u ɲɛfɔ fo bɛɛ y'a faamuyali sɔrɔ o la a wagatiw la fo ka se bi ma fo kana se kɔsa in na i hakili b'a la an ka tɔn fila ninnu n'o ye association des progrès poursuivants ani référence syndicale des magistrats a ɲɛmaa o ye Sherifu Kone de ye min tun bɛ cour suprême na ni tilegan fɛ gouvernement y'a sariya sɔsɔ wale kɛ ta k'a gwalon ka bɔ tilegan fɛ avocat premier avocat général ya la cour suprême na o fana o walawalala o waati bɛɛ y'o faamu k'a fɔ k'o kɛra sariya sɔsɔ wale kɔnɔ parce que ni maa n'i taara cour suprême na ni une fois que décret taara k'i bila yen waati de b'a la ka san hakɛ ma dafa san 5 ma dafa i tɛ se ka bɔ yen Sherifu taara a ma san 1 sɔrɔ a bɔra yen i tɛ se ka bɔ yen fɔ ni maa min tanyana ni tanyani kɛra kɔni fɛn wɛrɛ t'u la o b'a la cogo min na ni yɛrɛ y'a sɛbɛnni kɛ ka laɲini kɛ ko ne bɛ fɛ ka taa ou bien banajugu y'i sɔrɔ banajugu min a yɛrɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin tɛ se ka baara kɛ bilen yɔrɔ o fana bɛ na nin si ma kɛ walima n'i ka retraite waati sera o tɛ naani ye wa duurunan walima ni fanga mago jɔr'i la k'i bɔ ka sɛbɛn ta k'i bɔ yen ka t'i bila yɔrɔ wɛrɛ affectation yala o ni naani si tun tɛ se ka kɛ Sherifu tun tɛ se ka ta k'a bɔ yen k'a wele bonya kɔnɔ k'a fɔ karisa gɛlɛya donna aw ni ɲɔgɔn cɛ yan walasa baara yɛrɛ tɛmɛsira kama an b'a ɲini fɛ i ka jɛn n'a ye an k'i bila nin yɔrɔ la o yɔrɔ bɛ dɛsɛ wa n'o tun kɛra kuma tun bɛ k'a la wa yan'o ka kɛ mun de kɛra u taara cour suprême yɛrɛ bureau olu y'a réunion kɛ ka sɛbɛn ci ministre de la justice ma kiri ministre ma o ka sɔrɔ ka sɛbɛn ta ka taa n'o ye gouvernement la u ka taa décret ta ka considérant yɛrɛ sɛbɛn décret kɔnɔ taa Mali décret bɛ lajɛ n'i ya considérant ye décret dɔ kɔnɔ ka tila ka cɛ dɔgɔya a kɔnɔ Sherifu y'o jaabi o la bonya masegin ye bonya de maa ma t'i ni kodɔn cɛ o tɛ se k'i dɔgɔya k'i n'a y'i dɔgɔya i b'i ta juguya n'a ta ye o de bɛ yen u y'a dɔgɔya décret in kɔnɔ décret ka bon cogo min na a y'a u jaabi a réagir a y'u jaabi u ni min ka kan kuma la u y'a min ɲɔgɔn fama a y'o ɲɔgɔn f'u ma an y'a mun mɛn o kɔfɛ maa min ye jamanakuntigi yɛrɛ ye kulu min yɛrɛ fana sigilen bɛ ko ka kɔlɔsili kɛ walasa dan kana kari kiiritigɛlaw ka yɛrɛma hɔrɔnya la n'a bɛ fɔ ko conseil supérieur de la magistrature ale de kelen fana bɛ mutation jalatigɛ n'o ye ka fɔ ka sababu taa nin yɔrɔ nin bɛ taa nin yɔrɔ la ale jamana ɲɛmaa kelen de ye o kulu ɲɛmɔgɔ ye i y'a faamu ale bɛɛ a y'a mɛn nin wagati gɛlɛya in wagati a y'a mankan mɛn k'a fɔ ko juge hɔrɔn dɔw jamana ɲɛmaa ka kuma ye nin ye e kan ka maa minnu kala ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ aw yɛrɛ taara nin décret lankolon min ta ka cɛ sɛgɛrɛ k'a dɔgɔya kɔnɔ a taara o ta sariya sɔsɔ kɔnɔna la an b'a ɲininka n'o tɛ yanni ka nin ɲankili ta ka mɔgɔ sɛgɛrɛ yanni ka ɲankili ta ka mɔgɔ sɛgɛrɛ i b'a lamɛn fɔlɔ Sherifu ma deli ka wele k'a lamɛn o kɔfɛ ka tila k'a fɔ ko juge hɔrɔn dɔw bɛ ka wuli ka jɔ ɲɔgɔn na o tɛ jamana ɲɛmaa ka kuma ye o n'ale ma se ka maaw kala ɲɔgɔn na a tɛ se ka fara kulu dɔ kan ka dɔ kɛlɛ o donc o de y'a to i tɛ se ka kiriko kuma fɔ cogo si n'i ma jamana yɛrɛ mara kun i y'a faamu nin tɛ kelen ye wa gouvernement ɲɛmɔgɔ dun a sigira syndicat saba de bɛ justice kɔnɔ magistrats ka syndicat saba de bɛ yen premier ministre sigira yanni gouvernement bɛ sigi a y'a syndicat 2 bisimila a ma anw bisimila o ɲɛnawoloma tɛ wa o n'a ɲɔgɔnna caman i yɔrɔ kuma tɛ ministre kɔni ma o Sherifu y'a fɔ ne yɛrɛ y'a fɔ siɲɛ caman ne bɔra communiqué la k'a sɔrɔ maliyɛnw b'a dɔn ne y'a baara min kɛ communiqué la o yɛrɛfɔ tɛ nka ne bɔra yen ka taa Kucala ma jɔnmaya tɛ n bɛ Kucala fɛ bi n bɛ Kucala fɛ sini parce que Kucalakaw kɛra ne fɛ u ma jɔnmaya tɛ mais ne bɔra communiqué la k'an bila ka taa Kucala a sɔrɔla mun fɛ syndicat ko in bɛɛ b'a jukɔrɔ o y'a sɔrɔ an y'an ka syndicat kura in bila sen kan a tɛ tɛmɛ kalo damadɔ kan Tiɲɛna Kulibali de y'an bisimila o de tun ye ministre ye o waati Tiɲɛna bɔra yen o waati kelen kɔnɔ Mali Kulibali nana
ale ya min sɔrɔ ka kɛ aw yɛrɛ b'a dɔn k'a nana dɔrɔn a ya invitation ba kɛ mɔgɔ 200 ni kɔ donc ale ni min bɛ ministère la bi n'o ye Kasoge ye a n'olu de bɛ jɛ la olu de y'a kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ donc walasa k'an ka syndicat in kɔ kari n'i y'a ne bilala ka taa Kucala dɔwɛrɛw bɛ yen n tɛna nin tɔgɔ fɔ parce que mɔgɔ minnu cɛsirilen bɛ kɛlɛ la walasa Mali kiriko danbe ka segin a yɛrɛ ma mɔgɔ min b'i kun bɔ a ma man ca dɛ donc an yɛrɛ tɛ an ka tɔndenw labila tuguni an y'o de fɔ ne taara Kucala dɔwɛrɛw minnu tun bɛ a kɛnɛ in kan a bɛɛ mitira n'a y'i bɔ ale Chérif yɛrɛ la ale tun bɛ kurusifirɛmu na ka ban n'o tɛ an tɔgɔ 3 fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kan ye an bɛɛ bɔra wulila ka bɔ an nɔ la o fɛn kelen bɛ sen na hakilina la an tɛ se an na hakilina la parce que n y'a gɛlɛya min fɔ Soumaïla Boye ninnu ka dossier wulilen sariya sɔsɔ juguba de kɛra o de dénonceli yɛrɛ de ma bɛn o ma débat min kɛra o la fo ka se bi ma bɛɛ y'o ye jɔnni y'a san sɔrɔ maaw hakili dayɛlɛla mɔgɔw y'a dɔn sariya ye min ye o ma k'u fɛ ninnu an bɛ se k'u jolo kari cogo di u y'a Chérif Kone u y'a dossier bila ka na inspection ko olu k'a lamɛn u tor'o la u y'a a ka progression ale min yɛrɛ tun bɛ ɲɔgɔn na u y'a conseil supérieur de la magistrature ka mɔgɔ sugandi ye ko k'a lamɛn a bɔra inspection ta kɔnɔ a nana conseil supérieur ta kɔnɔ maa min sugandira ye a n'o bɛ falen yɛrɛ de la sisan a y'o jaabi ka ban u tor'o la sisan Chérif kelen hali n'an k'an b'o sɛgɛn dara t'a labila o don u y'a ne wele n welela cogo di an ka si min bɛ yan ko inspection des services judiciaires olu de y'a téléphone ci ne ka ɲɛmɔgɔ ma directeur national des affaires judiciaires et du sceau ko u mago bɛ ne na a kɛra ntɛnɛndonya fɛ tilegan fɛ k'u mago bɛ ne na araba 10 heures o y'a sigilen to a ka bureau kɔnɔ de téléphone na ne ka ɲɛmɔgɔ ka fɛn fɔ ne na téléphone na k'u ko k'u mago bɛ jɔnni na ko k'u ko k'u mago bɛ la ko 10 heures nka fɛn ma fɔ ale yɛrɛ ɲɛna ma foyi fɔ a ɲɛna ale kɔni hakili la dɔrɔn ci gansan dɔ don quoi ne taara waati fɔlen mais yanni ne bɛ taa ne y'a sɛbɛn de kɛ fɔlɔ k'a fɔ n ko ne wele cogo a ma kɛ bonya kɔnɔ au contraire a kɛra ɲɛdunya kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka administration kɔnɔ n'i bɛ administration yɛrɛ règle élémentaire dɔn i tɛ maa wele tan a kɛra hali n'i b'a tigi wele ka taa sɔn de a tɛ wele ta administration kɔnɔ jango justice administration kɔnɔ donc o sɛbɛn n bɛn'o cɛri diɲɛ k'o ye n y'a protestation min kɛ n k'u ma mɔgɔ tɛ wele ta administration na nka o n'a ta o ta n y'a lettre copie dɔ di n weleli nana sira min fɛ n y'a lettre copie di ka taa n ka ɲɛmɔgɔ ma n k'a k'a di inspecteur en chef ma n yɛrɛ taara ni copie dɔ ye n bolo k'o t'u bolo ye u y'a mun fɔ n ɲɛna ko kabi décembre kalo ko ministre y'a sɛbɛn dɔ ci ka na d'olu ma ko Isa Kawujim ka dossier ko communicateur procureur ko de y'a plainte kɛ ko ne y'a majɛ dɔw kɛ n ka jugeya hukumu kɔnɔ ko parce que ko dossier bɛ ale ɲɛma ko ne kumana o dossier kan ne ko nin ye yɛlɛ ko kuma dan ye juge bɛɛ dagalen bɛ ka kuma n b'o fɔ ka nɔgɔ b'o la fɔlɔ ka kuma fɛn fɛn ye wale ye min bɛ dankari juge ka yɛrɛma hɔrɔnya la kelen fɛn fɛn ye ko bɛ mara de kun kan justice kɔnɔ administration de la justice i bɛ kuma kan fɔ ka wasa et conformément à la liberté d'expression fɛn fɛn ye ko min ye justice kiribon fonctionnement ye i bɛ kuma kan cogo bɛɛ ka di jango e ta aw kunnafoni sariyaw bɛ an ɲininka de walasa an ka jama bila sira parce que n'a fɔra sisan ko dɔ nɔ minɛlen bɛ nin na aw ka jɔrɔna yɔrɔ yɛrɛ min ye fɔlɔ aw bɛ ɲininkali de kɛ a fɔra ko karisa nɔ minɛla nin na o fɛn yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ de n'a y'o ɲininka sariya bɛ min fɔ o la an b'o fɔ aw ɲɛna ne ko min a fɔra ko min y'a plainte kɛ o don kelen yɛrɛ ne y'a sɔrɔ ale bɛ inspection na ye an daminɛ don ko caman na mɔgɔ dama min yɛrɛ bɛ se ne ma ne ta ka kɛ nin ye ko ale ka kumakan kɛra nin ye ka ɲɛsin n'ale ka plainte ye nin ye a bɛ ko maa min y'a muru ci ji kan parce que n'u tɛ min kalama an bɛn'o walawala an bɛna f'u ɲɛna juge ye fɛn min u bɛn'o faamu nin kɔnɔna la ne ka kuma fɔlɔ yɛrɛ kɛra min ye n ko d'abord a y'an wele cogo min na n tɛ jɛn n'a ye n ka wele ten o tɛmɛnen kɔ n ko compétence foyi t'aw la aw ka juge wele ka na k'a bɛna lamɛn a compétence t'aw la o sariya de y'aw sigi o sariya kɔnɔ aw sigira de k'aw bɛ taa kiribondaw ani ministère de la justice ka cakɛdaw k'aw bɛ taa olu ka baara kɛ cogo de sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn ni baara bɛ ka kɛ sariya hukumu kɔnɔ o la sa a bɛ se ka o sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ ye fɛn min ye hali n'a ma fɔ aw ɲɛna ko tiɲɛnikɛra san o san u b'a boloda de san o san an bɛ nin cakɛda hakɛ ou bien ni tribunal hakɛ an bɛ taa ninnu ka baara kɛ cogo kɔlɔsi o de ye normal yɛrɛ ye maintenant a bɛ se ka kɛ fana aw yɛrɛ b'a dɔn tuma dɔw la mankan bɛ wuli tribunal dɔw kɔnɔna la a bɛ fɔ ko y'a fɛn dɔ kɛ mɔgɔw murutilen bɛ dɔw ma
n'o n'a ɲɔgɔnna kɛra u bɛ bila ka taa yen u ka taa a lajɛ mun de bɛ yen n'i taara ka taa baara cogoya lajɛ a kɔnɔna la i bɛ se ka taa bɔ dɔn nɔ kan a tiɲɛni kɛ nɔ kan donc o de alhamdulillah k'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko faute professionnelle caman bɛ sɔrɔ ten i n'a fɔ e ka i sigi dɔ ka dossier kan ye dossier min kan ka baara kalo kelen kɔnɔ e ka t'i sigi o kan a lajɛ o ye faute professionnelle ye ou bien Ismaël Boye ninnu ka dossier constitution ni sariya min bɛ haute cour kɛ olu de ko a kan ka tɛmɛ député de b'a labila a bɛ taa haute cour ɲɛma aw ka taa olu o nɔ minɛ cour suprême na o ye i kɛlen ka règle de procédure ça c'est d'ordre public taasira i y'a faamu wa fana n'a dɔnna k'a fɔ k'i y'i tugu k'o kɛ o ye faute professionnelle de olu ni faute disciplinaire tɛ kelen ye min bɛ i ka b'a fɔ ko i kan ka janto kɛ fɛn dɔ la i n'a fɔ par exemple ni juge dɔ sina taara i tɔgɔ sɛbɛn parti politique dɔ comité la olu ye faute disciplinaire ye faute professionnelle ka jugu ni faute disciplinaire ye Sheriff ya wale minnu kofɔ nin a ma dan kofɔli ma jama ɲɛna dɛ a y'a plainte de sɛbɛn kabi septembre kalo k'a di procureur min n'o kan ka kusura mɔgɔw ɲininka wale kelen na ka sɛbɛn d'a ma depuis septembre kalo o sɛbɛn kelen a tilala ka lettre ci o kɛra septembre kalo tile 7 k'an 2021 septembre kalo tile 13 ka sɛbɛn ci jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ma n'o ye juge yɛrɛmahɔrɔnya kulu n'o ye conseil supérieur de la magistrature ka sɛbɛn ci o ma k'a fɔ a ɲɛna cour suprême président n'a procureur général u ye nin wale min kɛ u kan ka taa conseil supérieur ɲɛma pour des sanctions disciplinaires a y'o fana kɛ kabi septembre ka lettre ampliation ci justice ministre ma kabi septembre aw ma fɛn bɔ o si la décembre aw bɛ sɛbɛn dɔ ta k'o ci kana ko ne ka taa lamɛn ko juge dɔ y'i plaint ne ye karamɔgɔkɛ nin ye jamana marasen de ye wa jamana jumɛn bɛ mara kan wa nin ye justice kɔnɔna ko ye n'o tɛ min bɛ ka kɛ diɲɛ don o don a b'o kalama a tɔ kelen bɛ aw de bɛ ka propagandistes bila fan bɛɛ fɛ réseau ni fɛnw kan maa minnu ye journalistes yɛrɛ aw yɛrɛ journalistes sen bɔlen bɛ ko bɛɛ la ka taa propagandistes bila réseau kan mɔgɔ min da sera min ka tiɲɛ sera o mɔgɔw la n'an m'a ɲini ka taa baasi so tigi ma a b'a ɲini ka taa a bɛ taa n'o ye kaso la jamana bɛ mara tan wa u k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛlatigɛ la ni min daminɛna o banna ka ban koyi anw yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ an bɛ se k'a fɔ ko n'i nana diɲɛna ka ban n k'i sigilen bɛ taali de kan sa e bilala poste la e t'a dɔn k'a fɔ ko e fɔra dɔ de kɔ n'i nana i b'i taali de préparer mais fɛn min ɲɔgɔn ma deli kan et puis mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ ka a essayer ka nin baara ninnu kɛ a bɛ digi mɔgɔ la yɔrɔ min na o ye de a t'i ni jugeya baara dɔɔni cɛ i y'a faamu olu ka wuli k'olu bɛ taa k'olu bɛ justice ka yɛrɛmahɔrɔnya k'olu bɛ ko o kama ko mɔgɔ minnu bɛ k'o baara kɛ diɲɛ don o don k'olu bɛ t'o kuma fɔ olu ɲɛna n ko y'a fitinɛ yɔrɔ de ye an bɛna ye don nataw ale ye ministre de la justice ye n y'a sɛbɛn min kɛ n'o n y'a fɔ n ko observation k'a fɔ ko inspection mɔgɔw ko compétence t'u la parce que n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ jalaki sanction disciplinaire sira ou bien faute professionnelle sira i bɛ taa conseil supérieur de la magistrature o ka formation min bɛ n'a a bɛ fɔ ko conseil de discipline i bɛ taa yen de mun y'a to Sheriff welela inspection o m'a bali a taara conseil de discipline fana sira kan certainement u y'a dɔn k'u filila o ne ta e mana ne ka baarakɛda n'o ye direction nationale des affaires judiciaires et du sceau ye e mana aw inspection mana k'aw taara bɔ ne ka baara nɔ ka baara min man ɲi foyi aw dun ka baara tɛ sanction disciplinaire ko ye o lamɛnni bɛ kɛ conseil supérieur de la magistrature i y'a faamu wa kuma perepere-latigɛ de ye nin ko a bɛ deli ka kɛ tan a bɛ deli ka kɛ tan n'aw tɛ sariya kan ne bɛ sariya fɔ aw ɲɛna dɛ aw tɛ sariya kɔnɔ bi n ka y'a fɔ ministre ɲɛna ko a y'aw bilali min kɛ nin kan ko aw ka ne lamɛn ko a y'a sariya sɔsɔ n k'o fɔ ministre ɲɛna et puis n y'a kɛ sɛbɛn ka d'u ma aw yɛrɛ min fana sɔnna ka baara kɛ n ko aw ka compétence tɛ aw ka baara tɛ nin ye nin t'aw ka humu kɔnɔ an bɛ o yɔrɔ la ɲininkalikɛla tun ye inspecteur en chef ani inspecteur dɔ wɛrɛ bɛ yen ko Amadou Touré inspecteur en chef adjoint ale tun tɛ yan kunun a bɛ mission dɔ Amadou Touré de y'ale wele ka na ko sɛbɛnkura dɔ bɔra sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛnkura foyi tun t'a bolo journal du Mali ne ka interview y'o aw yɛrɛ y'o fɔ ne ɲɛna ne ko ma ko k'aw bɛ muru min bɛ Basu kan na parce que fɛn b'o kɔnɔ cɛ ma foyi inventé ne de y'o bɛɛ fɔ parce que ne kan k'o fɔ i y'a faamu e bɛ tila k'o sɛbɛn kelen ta k'o yira ne la ko sɛbɛnkura dɔ n ko mun ya nin kɛ sɛbɛnkura ye n ko nin ye journal in de ye hali photocopielen ye an m'o kuma de kɛ yan o don wa donc a ma misɛnya maa min n y'a fɔ cogo min na n bɛ sira kan maa min tɛ ne ni ko jugeya baara dɔɔni cɛ tɛ se ka ne misɛnya n y'o de fɔ et puis o la a bɛ n wele ka na cogo di n y'a sɛbɛnni kɛ a y'a wele cogo jugu kɛ siɲɛ fɔlɔ la u kun kɛn bɛ ka mɔgɔ min bila ko assistant n'o bɛ ka ordinateur baara kɛ u y'o de bila ka ne wele i y'a faamu et puis n y'o f'i ɲɛna yanni ka kɛ kiiritigɛla ye yanni e ka kɛ kunnafoni cɛrina ye e ye maliyɛn de ye o ne yɛrɛ fana ye maliyɛn de ye o constitution bɛ e ni ne yamaruya k'a fɔ ko maa minnu b'an kunna mara minnu bɛ k'an mara n'u ma sira jɛlen ta an k'a f'u ɲɛna min ye sira jɛlen ye ne hakili la hali an bɛ ka CEDEAO ka sanction ko min fɔ o t'an ka déclaration kɔnɔ mais n ko ne taara débat kɛ o fana ye sariya ko de ye k'a fɔ a y'aw kɔlɔsi sanction min b'a bali maliyɛnw a ye an ka bɛn kelen ma mɔgɔ min ka kuma bɛɛ ye ko an ka bɛn ne dun y'a yirila k'a fɔ yan sisan ni mɔgɔ ninnu yɛrɛ
u ma dan u bɛ anw yɛrɛ minnu ye jamanaden kulu fitinin de ye n ko magistrat bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan mɔgɔ 542 u bɛ ka don anw cɛ k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na e ni jamana ɲɛmaa yɛrɛ ko yɔrɔ min na ko digne magistrat jɔn de ye indigne ye an kɔni tɛ indigne ye parce que anw ye digne ye ka tɛmɛ caman kan a bɛ ka fɔ minnu ma digne anw ye digne ye ka tɛmɛ u kan donc anw tɛ se ka kɛ mɔgɔ ka indigne ye ne y'a f'i ɲɛna fana k'a fɔ wolomali kɛra hali syndicat bisimilali ko la ne y'a lettre dɔ ye bi min bɛ syndicat 2 wele an ka syndicat ma wele ministre de la justice fɛ a reconnu ne tɛ wa n'a ma reconnu e dun nana yan cogo di komi ni syndicat kɔni ma y'a wele sɛbɛn min filɛ i bolo nin ye nin reconnulen bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ et puis an ka syndicat a bɛ sariya dafa ka tɛmɛ syndicat bɛɛ kan syndicat i kɛra syndicat fɛn fɛn ye i man ka sigi jamana kɔnɔ cogo si ka sɔrɔ procureur min kan k'a di o ma yamaruya sɛbɛn dɔ d'i ma récépissé yɛrɛ man ka d'i ma ni procureur compétent c'est-à-dire autorité administrative min bɛ récépissé d'i ma ale bɛ procureur min ka mara kɔnɔ tant que o procureur ma certificat de conformité d'i ma certificat de conformité o b'a yira de ko i ni convention minnu bɛ bureau international du travail convention minnu b'o gérer ko i b'o o hakɛw dafa taa syndicat ɲininka dɔw yɛrɛ tɛna se ka récépissé d'i ma kuma tɛ k'u ka certificat de conformité d'i ma o b'an ka RFSIMA bolo donc mɔgɔ bɛ se ka i bɛ yen tɛ yen ni anw tɛ yen ne m'a f'i ɲɛna ministre y'an wele a sigira a y'an wele ko a bɛ fɛ an ka ɲɔgɔn ye k'a ka chef de cabinet ka bila kan bɔ Sheriff ko an tɛ se ka taa parce que ni ɲɔgɔn dɔ kɛra an yera an ni cɛna Kulibali yera an ka syndicat mɔgɔ tun bɛ a rencontre la u y'a bɛɛ muté mɔgɔ min ka kuma bɛɛ ye ko an ka bɛn ne dun y'a yirila k'a fɔ yan sisan ni mɔgɔ ninnu yɛrɛ u ma dan u bɛ anw yɛrɛ minnu ye jamanaden kulu fitinin de ye n ko magistrat bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan mɔgɔ 542 u bɛ ka don anw cɛ k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na e ni jamana ɲɛmaa yɛrɛ ko yɔrɔ min na ko digne magistrat jɔn de ye indigne ye an kɔni tɛ indigne ye parce que anw ye digne ye ka tɛmɛ caman kan a bɛ ka fɔ minnu ma digne anw ye digne ye ka tɛmɛ u kan donc anw tɛ se ka kɛ mɔgɔ ka indigne ye ne y'a f'i ɲɛna fana k'a fɔ wolomali kɛra hali syndicat bisimilali ko la ne y'a lettre dɔ ye bi min bɛ syndicat 2 wele an ka syndicat ma wele ministre de la justice fɛ a reconnu ne tɛ wa n'a ma reconnu e dun nana yan cogo di komi ni syndicat kɔni ma y'a wele sɛbɛn min filɛ i bolo nin ye nin reconnulen bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ et puis an ka syndicat a bɛ sariya dafa ka tɛmɛ syndicat bɛɛ kan syndicat i kɛra syndicat fɛn fɛn ye i man ka sigi jamana kɔnɔ cogo si ka sɔrɔ procureur min kan k'a di o ma yamaruya sɛbɛn dɔ d'i ma récépissé yɛrɛ man ka d'i ma ni procureur compétent c'est-à-dire autorité administrative min bɛ récépissé d'i ma ale bɛ procureur min ka mara kɔnɔ tant que o procureur ma certificat de conformité d'i ma certificat de conformité o b'a yira de ko i ni convention minnu bɛ bureau international du travail convention minnu b'o gérer ko i b'o o hakɛw dafa taa syndicat ɲininka dɔw yɛrɛ tɛna se ka récépissé d'i ma kuma tɛ k'u ka certificat de conformité d'i ma o b'an ka RFSIMA bolo donc mɔgɔ bɛ se ka i bɛ yen tɛ yen ni anw tɛ yen ne m'a f'i ɲɛna ministre y'an wele a sigira a y'an wele ko a bɛ fɛ an ka ɲɔgɔn ye k'a ka chef de cabinet ka bila kan bɔ Sheriff ko an tɛ se ka taa parce que ni ɲɔgɔn dɔ kɛra an yera an ni cɛna Kulibali yera an ka syndicat mɔgɔ tun bɛ a rencontre la u y'a bɛɛ muté e fana bɛ n'i dama mutation k'a la wa an tɛ foyi k'an kun fɛ o n'i ye fɛn fɛn ye i b'a sɔrɔ o bɛ yen de walasa ka bingali ni jagoya ko dɔ bali. Monsieur le procureur i ka kɔrɔfɔw la a y'a yira k'a fɔ min ye waati dɔw la dɔw tun bɛ fɛ ka dankari jamana fanga tun bɛ fanga ɲɛmaa la nka an bɛ waati min na ko sisan a kunnafoni si ma se kiiri tigilamɔgɔw ka tabali sanfɛ ka so ka fɛsɛfɛsɛ d'a la bi e bɛ fɛ k'a fɔ olu u ye waleya jugu de ye jamana kɔnɔ. An ka président y'a min f'o la e yɛrɛ y'a ye k'a fɔ waati procureur min a kɛra min ka yɔrɔ la o yɛrɛ o bɔra siɲɛ kelen ka kuma télé la e y'o mankan mɛn bilen wa anw yɛrɛ bɔra k'a senkɔrɔma tinti k'a fɔ ko nin y'a ka baara de ye a k'a ka baara k'a kolo la nka a tigi taara kiribonda la wa nin bɛɛ de b'a yirila k'a fɔ kiiri jatelen tɛ bingali bɛ kiiri kɔnɔ
an ko olu de ka dabila n'o fana bɔra yen hali yɛlɛmali min kɛra mai kalo tile 24 n'u y'a fɔ ko m'a dɔn ko rectification b'a ma ni Bandaw ni Mukutari Wane bɔra yen anw de ka wulikajɔ m'a to ni hali u ka avocat sera k'u ye n'u ka somɔgɔ u y'a fɔ yan ko k'u interdit ministre de la justice yɛrɛ bɛ tila k'a fɔ ko ni mɔgɔ min ye laɲini k'olu fɛ k'olu bɛ o tigi yamaruya ka taa ministre de la justice kan k'i da don na sɛrɛsigi wale e yɛrɛ b'i da don la ko ni ko minnu ka yamaruya u ka avocat bɔra k'a fɔ ko ale balila ko ka taa u ye ko ni mɔgɔ min ye yamaruya ɲini olu fɛ ko o bɛ se k'u ye mais i bɛ nin fɔ i tɛ miiri sini na wa donc kojugu ma kɛ jamana in kɔnɔ yan min kun dalen bɛ sariya ko kan ko an m'a fɔ koyi an y'a bɛɛ de fɔ an y'a lasɔmini k'u la an bɛ solution proposer ni solution proposer n'a ka di ye i b'a ta kɛ n'a man di ye an t'a baara kɛ yɔrɔ la o wa an tɛ se ka jagoya kɛ mɔgɔ kan ni min b'an ka hukumu kɔnɔ don min na an b'o baara kɛ an bɛ bila baara min na an b'a kɛ fo ka taa dan na Ala barika la o b'an wasa an kan ka mun de kɛ bi komi waati kɔni y'an tan tigɛ ma kosɛbɛ e ka kuma na y'a jira k'a fɔ ni kiiri ɲɛna jamana fɛn caman bɛ tilen o senfɛ ani fɛn bɛɛ ni kiiri tiɲɛna jamana fɛn bɛɛ bɛ don galama la bi kiiri kan ka taa tacogo ɲuman na sira jumɛn wuli kiiri fɔlɔ ye min ye karamɔgɔkɛ ne ma bɔ procureur la gansan san kelen ni dɔɔnin ne y'o de kɛ kucala mutation min tun bɛ sen na ne y'a projet n y'a dɔn k'a fɔ ko bilisa ɲagami min bɛ sen na bi n y'a ye k'a fɔ o de nafa don a k'a sɔrɔ n tɛ kiiri bon na o de ka di n ye alhamdulillah Ala y'o latigɛ donc kiiri dilanni ne y'a fɔ ɲɛna n ko mais o tɔgɔ tiɲɛ ka bon ne y'a f'i ɲɛna k'a fɔ o tɔgɔ tiɲɛ ka bon mɔgɔ fɛn ka f'i ma n'i sen b'a la i bɛ jigin jɔn na i bɛ jigin i yɛrɛ de la dɛ mais i sen tɛ fɛn min na ne an bɛ se k'o de fɔ ɲɛna k'a fɔ ko kiiritigɛla ɲuman ka a ka ca n'a kolon ye mais tiga ye mun ye nɛgɛla tɛ wa e y'a tiga wɔrɔ k'i bolo fa la a bɛɛ ye ɲuman ye kolon kelen b'a la i y'a k'i da n'i bɛ se k'a tu fɛn min ka di mɔgɔ ye i b'o tu fɛrɛ la wa kiiriko bɛ ten ne ma mɔgɔ ɲɛnamaw bila jɔyɔrɔ ɲɛnamaw la fo i taara dɔw bila yen mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ bingali kɛ alors que mɔgɔ ɲɛnama caman de bɛ kiiri kɔnɔ wa an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn an yɛrɛ b'a dɔn en tout cas mɔgɔ bɛ fɛ ka baara kɛ jamana yɛrɛ ni jamanadenw ka lafiya kɔnɔna la i b'a dɔn k'a fɔ ko ni kiiri ko bilali ka bolo kan i b'a lakile parce que n'i y'a min bila min bɛ se ka baara min kɛ jɔn ko yan ko bɛ ɲɛ o nka n'i y'a tiɲɛnen k'a kɛ fɔ a bɛ kɛ dɔw la ko dilancogo t'a la halisa i ma se fura de ma dɛ. ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn ye komi waati kɔni banna kosɛbɛ. kuma kuncɛ kuma ye min ye n bɛ kɔrɔlen de fɔ ka mɔgɔw hakili jigin k'a fɔ kiiri aw kana aw sigi k'a fɔ ko a ye ninnu to ɲɔgɔn na parce que n'a y'o kɛ o ye filijuguba de ye. komi an bɛ siran aw ka ko ɲɛ. siran ɲɛ t'a la o n'aw bɛ siran aw ka ko ɲɛ n y'o de f'i ɲɛna mun y'aw siran mɔgɔ man ka siran justice ɲɛ mɔgɔ kan ka justice bonya kabi ne b'o de f'i ɲɛna fɛn min yɛrɛ bɛ yen n'o de b'a jira k'a fɔ ko kiiri ni jamanadenw tɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye jamanaden k'a fɔ ko n bɛ siran kiiri ɲɛ i ka kan k'a fɔ de n bɛ kiiri bonya ni e b'a dɔn ko ni e taara kiiri bon na ko i bɛ kunbɛ ko ɲuman na ko dan tɛ kari la maa ka ɲɛjugu b'i la tɛrɛn tɛ k'i kunna i sigilen mɔgɔ tɛ bingali tɛ kɛ aw fila sigilen don ni kiiri mana tigɛ cogo di i bɛ yɛrɛ ma ko jɔn wala tiɲɛ na ne tɛ fiɲɛ sɔrɔ ninnu na n'o kɛra jɔ kɛ i t'a bonya wa aw jamanadenw yɛrɛ filɛ nin ye ko juge minnu ka ɲi k'a b'olu bonya minnu ma ɲi a t'olu bonya o a bɛ se k'a fɔ de karisa ka taabolo ne bɛ siran a ɲɛ ni dun y'o ye min na n bɛ siran karisa taabolo ɲɛ taabolo ɲuman tɛ dɛ nka aw bɛ juge min bonya jamana in kɔnɔ a ka ca dɛ o de ye ɲumanw ye donc a kana aw sigi ko zonzannin ta ye kɔmɔ ye ni kɔmɔ bɔra zonzannin b'a dogo
a kana to Mali justice ka ko ye justice y'aw de ta ye a bɛ tigɛ aw de tɔgɔ la wa a bɛ tigɛ aw de ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ tila ka kɛ mɔgɔ furu ye kɔnɔ tuguni ou bien ka k'i ja bɛ serew ye ni min bɛ yen a ye jama kunnafoni an b'o de fɔ ɲɛna a ka to b'o kan sallallahu alaihi wa sallam. Merci. Alamaw nin tun ye Dramane Jara ye a ye kɔrɔfɔ minnu fɔ an b'a jigiya aw ye faamuyaw sɔrɔ a la nka radio ɲɛtaa ka dayɛlɛlen don dɛ ni maa o maa y'a dɔn ka fɔ fɛn fɔra min ni jalakili bɛ taa ka ɲɛsin e ma an kɛlen don ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye ka kuma di maaw ma ni maa min b'a fɛ ka kuma radio ɲɛtaa ka dayɛlɛlen bɛ nin kibaruya in yɛrɛ ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la sabu kiri ko kuma a ka gɛlɛn kosɛbɛ o tɛ wa nɛgɛ kɛrɛfɛ o fana maa o maa bɛ yen k'i jalakilen don nin ko in na i bisimila n'a sɔrɔla min b'i fɛ a bɛ da radio ɲɛtaa lamɛnbaaw tulo kan inshallah. Radio ɲɛtaga yo n'aw ma na ko n'aw ma na ɲɛta jama ko don n'aw ma na. lamɛnbaaw an bɛ taa jamana kɔkan kibaruyaw la a yirala k'a fɔ Centrafrique jamana yɛrɛ kɔnɔ Faransi kɛlɛkɛcɛ dɔw tun bɛ yen MINUSMA yɛrɛ ka bolo yɛrɛ kan a yirala k'a fɔ Bangui n'o ye Centrafrique yɛrɛ faaba kɔnɔna ye o tɛgɛ nana kɛ olu yɛrɛ kan waati tɛmɛnenw na nka an bɛ waati min na i ko sisan olu kɔni kana bila la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko faransiskaw ka kɛlɛkɛcɛ maa 4 bɔɲɔgɔnko minnu bɛ Nations Unies ale ka hukumu yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ tile 3 bɔɲɔgɔnko bɔ olu kɔni tun jalakila bɔlɔlɔ yɛrɛ sanfɛ k'a fɔ tun bɛ fɛ ka dan sigi Centrafrique jamana ɲɛma ale ka ɲɛnamaya yɛrɛ la nka an bɛ waati min na i ko sisan sɛgɛsɛgɛliw kɔni sigira sen kan a kɛra sababu ye ni sɔrɔsilaka ninnu olu kɔni kana bilala kunun ka bɛn ni alamisa ye an ye nin sɔrɔ sira min fɛ u b'a fɔ AFP ka kɛ ni jamana kɔkan kibaruyaw ye a yirala k'a fɔ Guinée Bissau yɛrɛ jamana kan min y'u ka minisiri ɲɛma kɔrɔ ye kiiritigɛlamɔgɔw nana kunnafoni yɛrɛ bɔ ka bin k'a fɔ ale tɛna se ka bɔ jamana yɛrɛ kɔnɔna na sabu u bɛ fɛn wele faransikan na ko contrôle judiciaire a b'o o yɛrɛ hukumu kɔnɔ kunnafoni sɛbɛn in ne fana ka lakali la a ko nin maa kɔfɛlen yɛrɛ tɔgɔ ko Domingos Simões Pereira Domingos Simões Pereira a yirala k'a fɔ kiiritigɛlamɔgɔw ka sɛgɛsɛgɛli senfɛ ko a bɛ kiiri ka bolo yɛrɛ kan o b'a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ale yɛrɛ ka baaraw yɛrɛ taabolo la a bɛ kɛ haramu ye a ma ale ka bɔ Guinée Bissau yɛrɛ jamana kɔnɔ ka sababuya kɛ mun ye nin waati laban minnu na min ye Guinée Bissau fanga yɛrɛ wulikajɔ kɛbaaw dɔw tun ye dankari yɛrɛ ta ka ɲɛsin a ma ka kɛ ni san 2021 o de hukumu kɔnɔ min ye yen kiiri tigilamɔgɔw ye olu kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli la bɛ fɛn wele faransikan na ko Parquet Général de Guinée Bissau olu ko u bɛna kow kɔni ɲɛɲini ni a laban na cogoya min na kiiri bɛna perepelatigɛw di o la an bɛ taa hali bi min ye jamana kɔkan kibaruyaw ye a yirala k'a fɔ min ye Irisi jamana ye Irisikaw ka dugu 42 bɔɲɔgɔnko dugudenw kɔni bɔra k'u ka dusuma kasaw yɛrɛ yira a yirala k'a fɔ maa 1000 ni maa 400 bɔɲɔgɔnko kɔni nana minɛ finitigilakaw fɛ ka sababuya kɛ u ye bɔli min kɛ ka t'u ka dusuma kasa yɛrɛ yira min ye Irisi fanga ɲɛmaa ye n'o ye Vladimir Poutine ye a ye wulikajɔ min ta ka ɲɛsin Ukraine jamana yɛrɛ ma ni a y'a yira k'a fɔ ko gɛri yɛrɛ kɔni nana don Ukraine ni Irisi ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra sababu ye maa caman kɔni bɔnɛna u ni na o waleya cɛjugu min kɛra ka bɛn ni alamisa yɛrɛ ye février kalo tile 24 san 2022 nin kɔni kɛra cunka ni baraka wuli ye sabu min ye Irisi dugu 42 bɔɲɔgɔnko olu denw kɔni caman bɔra a bɛ komi Irisi yɛrɛ tilancɛ olu kɔni bɔra k'u ka dusuma kasaw yira ka yira k'a fɔ maaw bɛ ka taa bɔnɛ u ni na min ye nin gɛri in yɛrɛ sababu ye a yɛrɛla k'a fɔ maaw kɔni minɛna finitigilakaw kɔni fɛ ka taa n'u ye sakoliyɔrɔ yɛrɛ la don n'a nataw la u ka kow mana laban cogoya min na o perepelatigɛw bɛ di kunnafonidi sɛbɛn ka lakalila hali bi a ko ka kɛɲɛ ni Putin ale ye dankariwale min ta ka ɲɛsin Ukraine jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ma nin kɔni kɛra fɛn barilen ye ka kɛɲɛ ni Irisi jamana ɲɛma a ye kunnafoni dɔw forobaya u bɛ fɛn wele faransikan na ko déclaration o déclaration yɛrɛ kɛra Irisi jamana yɛrɛ u ka jabaraniso yɛrɛ kɔni kan ka bɛn ni alamisa ye février kalo tile 24 san 2022 déclaration yɛrɛ kɔfɛ a ma tɛmɛ sanga damadani yɛrɛ kan min ye Irisikaw u ka kɛlɛkɛcɛw ye munumunu salo yɛrɛ kɛ ka bɔmujugu yɛrɛ wuli ka taa gɔlɛw yɛrɛ ci Ukraine jamana yɛrɛ kɔnɔ a kɛra sababu ye maa caman yɛrɛ nana bɔnɛ u ni na ka sɔrɔ u ma min u ma bɔ hali bi jamana kɔkan kibaruyaw min ye nin gɛlɛya minnu bɛ bi Ukraine yɛrɛ jamana kɔnɔna na Nigeria jamana ɲɛma ale fana ye a yira k'a fɔ ale dusuma kasilen don bi sabu Nigeria ka den minnu bɛ yen ni olu taara kalan yɛrɛ senfɛ u bɛ wulikajɔw kɔnɔna bi min b'a to Nigeria ka denw u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ
wele da kan kɔni bɔra Nigéria fanga ɲɛmaaw kɔni da maa o maa bɛ yen bi ni i y'a kanu k'a fɔ i bɛ fɛ ka bɔ Ukraine jamana yɛrɛ kɔnɔ lakanabaliya min bɛ yen o sababuya la Nigéria fanga ɲɛmaaw u bɛna pankuruw kɔni bila ka taa ka t'u ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kɔni ta ka bɔ ni jamana kofɔlen in na kunnafoni an ye nin sɔrɔ kunnafoni sɛbɛn minnu kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant arajo ɲɛtaga yo n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana he sikei bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko ŋuna bɛ k'u disiba la n'o tɛ ni jɛkuwa ye samaŋuna kɛ a disikolo bɛ kari agence Koba Voyage a ɲɛmɔgɔyaso k'a bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ maa deliman ko o bila man di don kelen ko ye k'u y'aw deli fɛn min na n'o ye k'a ka hiji n'a ka umura baaraw labɛn aw ye ladiriya ɲɛdɔn ani tilennenya kɔnɔna na an bɛ donni min na i ko bibi na aw bɛɛ lajɛlen kun sigi mɛn ka fɛn min makɔnɔ n'o de ye arajaba umura ko ye aw k'a dɔn k'a fɔ o baaraw daminɛna ka ban agence Koba Voyage la n'u k'a ma ko umura arajaba umura arajabu maa min y'a kanu ka taa umura kɛ i n'i ka denbaya walima i kelen hakaja i n'i jɛɲɔgɔnw aw k'a dɔn o daw bɛɛ lajɛlen yɛlɛmɛ aw ye ka sanga o de ma k'u bɛ silamɛ cɛman ni a musomanw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ka taa se agence de voyage ma m'olu ma umura contrat sɔrɔ fɔlɔ saudiya ɲɛmɔgɔw bolo k'u ka dayɛlɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen k'aw dɛmɛ u ni umura spécial n'u k'a ma ko umura arajabu ka sanga ni arajaba kalo ye a ka di ye ka t'i ka umura kɛ arajaba kalo daminɛ na walima arajaba kalo camancɛ la aw k'a dɔn k'a fɔ dayɛlɛmɛ aw ye nin bɛɛ lajɛlen na n'i y'i ka wari sara ka ban fɛn min ye i ka billet d'avion ka taa se i ka visa aw ka siyɔrɔ ko u bɛna taa aw bila hôtel ligiso kɔnɔna na aw ka dumuni ko a n'aw ka déplacement ka taa aw ɲɛda lahɔrɔma yɔrɔw bɛɛ lajɛlen ka Maka ani Madina n'a ye aw tɛgɛ sɛbɛn ka ban dɔrɔn aw k'a dɔn k'a fɔ agence Koba Voyage a bɛna livre di aw ma umura ni hiji bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔlen bɛ a kɔnɔ o tuma na foyi ma to aw ye nin kunnafoni mɛnnen kɔfɛ ka wuli bi bɛɛ ka taa tɔgɔw sɛbɛn agence Koba Voyage la walasa ka se ka labɛnw sabati yanni aw ka taali waati cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ sa maa minnu fana b'a fɛ ka taa umura la sunkalo kɔnɔna na walima hakaja hiji yɛrɛ taliko bɛ e kɔnɔ k'o tɔgɔ sɛbɛnw fana baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na fo ka taa sunkalo umura waati se ani hiji yɛrɛ ta waati dɔgɔdɔgɔnin sara ko o dayɛlɛmɛ aw ye aw bɛ se ka taa ka wariw dɔgɔdɔgɔnin sara fo ka taa se nin waati ninnu ma nin bɛɛ kɔsa ni aw mago bɛ kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛ la aw bɛ se ka wuli k'aw kunda agence Koba Voyage jabalaba kan o filɛ nin ye Bamakɔ kura place OMVS walima a k'u wele u ka nɛgɛjuru sira ye 20 22 19 06 walima 71 24 24 24 wali 64 56 56 56 wali 76 48 41 93 agence Koba Voyage ala ka taga segin nɔgɔya. arajo ɲɛtaga yo n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana wa ala kan bɛ ma ko don kabini yɔrɔ jan. ne kɛrɛfɛ waati banna.